sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngemsakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay may salaeng to YouTube channel tayo. Daytoy laeng Miss F Drama. Ket pagyamanan mi manen, dagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw ngayon ka ikumkomentar kadagiti drama nga income iap-upload. Intay nga ro dandanggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapuka ni pagayam tayo a Miranda, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no ikumpara ti panagbiag idi ken ita, adayo a narigrigat ti biag idi, isu a napateg ti tunggal sentimo kanyak. Nasapaak anak asawa, ket 5 ti nagbalin nga anak mi ken ni Noel. Makiman maneho ti asawak iti jeep, ket no kasjay nga awan biyahe na, makiek-extra kadagiti construction. Agang ang katak met iti komporme a mabalin ko a maila ko, tapno adala ang pangalaan mi para iti inaldaw a kasapulan mi. Rugyak man nga ro ti agsalaysay idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasamak. Agto iti sweldok, nanang. Imbaglahan ngay na yun yung ikatang kadagiti masapsapol iti balay. Ay na, agyaman ako na yan ako. Dakkel atulong daytoy. Nang ro na kadagiti kakabsat mo. Awan na nyaman na, nanang. Kas inkarik kada kayo. Tulungan kayo aginggat kabala. Banag apagyamanan mi una yan ako. Katsapay ko ma, tadi kan tumauma amang tulong kada kami. Nang ro na kadagiti kakabsat mo. Amumot abasit laang ti sweldo ni tatang yo iti panlakiman maneho na. Wan ka din, nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Pastalakit di adda, mang tedak kunakmanen. Good morning, Nanang. Oh, hana anak ko. Nagsapa kamutan anaring. Tamasapa ak nga agsakdo. Sigurado nga min apila man na ni Giant ti bombaan. Mala, mapan ka nga rodan. Ang amsakbay na, riingam man pa'y dagiti kakabsat mo. Tani, lumawagan. Sige, Nanang. O, anya pa'y laang ngay, aramiden nyo, anak ko. Sumrak kayon aldawan. Wan, nanang. Wan, Nanang. Gibalon ko ngay nga ron. Mabiit laang. Oh, atoy. Thank you, Nanang. Siyak ngay, mat. Dahito tibalon mo, Vince. Ay, agyaman ak, nanang. Malaala, ingkayon, tapno di kay maladaw. Nanang, already na kun ikan iti kwarta. Dahito'y laangan tinapay kan chicharon ti balona. Ay na anak ko, kano adala nga ruden balon mo analing taasa ba? Ita, agala ka pa'y iti tinapay kan chicharon. Sana bali ata inlis takmat. Bayadak to inton ada kwartak, Nanang. Ay, unay kalakit din ayang ubing. Talaga asika. Day talakanum ti pampanunutem.
Ammo yumat analakak ang mabisbisin, nana. Ala, nga rodan dagita, anak ko. Thank you, nanang. Bye-bye. Oh, adto'y ti parakan ka, Gino. Tinapay kan lining taasaba. Ay, wow! Thank you, Hana. Kuko ka din amin daytoy. Wen, Gino. Ang mga noong tan nakamanan ni nanang mo, gapo kanya. Saan? Di namat amo aparakan ka dayta. Ti amo nakit balon ko. Ay, agyaman na, Hana. Awan anyaman na, Gino. Nasaya at matasimangpet ka, Noel. Uwan, bakit? Kasta unay abannog ko ang nagbiyahe iti nagpatnag. Nagsakit di sikat ko. Agmano ang tatang. Oh, kasya na ka ti Diyos, anak. Tatang? Sumurot kayon kada kami amapan makimisa. Ha? Ay, ko Inton maminsan ton. Kasta unay nga minabannog ko. Kan napuya takpay. Sige matan at tatang. Italang manan nga kakadwa tayo amapan makimisa. Please? Inton maminsan ton, tatalaga nabanogak. Hana, anak ko. Please, tatang. Apay aya adagulit ka. Nabanogak ko naklangaruden. Saan man na natangkan ti ulom, si kahana? Maminsan laang ti sao. Naawatam? Sorry, tatang. Mala. Mapan kayo latan makimisa, tamaturog akpay. Ikararagan daktulatan, no iso. Oh, apaya kasta tilangam lakay. Kasla aburido ka man. Kasano? Ket agbayad ka numat ni Vince iti tuition na inton bigat. Pampanunutat no sa dino ti pangalaak. Lakay. Kabalbalik lang ngamin idi na minsan para iti pang tuition ni Raisa. Ita, ni Mat Vince. Ang mga no din akong ikan ni boss ta nagsasaruno tikas advance ko kan kuana. Barang ano agawid manin ni Brian. Kat adda itid na. Ta isupay lang ang tipang tuition ni Vince. May sapay day tapa ka kung konsensya ak bakit? Noel. Kasi matya anak ta. Ta imbes nga agad adal piman. Saanan Tanasa pa nagtrabaho. Tap na makatulong ka data. Apay no palubusan nak ngaminan amapan makitagad iti ayan ni Madam Alice. Isupay matitangdan ko amapan aglaba kan aglinis ijay balayda. Miranda, saan ko maanatangkan ti ulom? Asino nga iti mga sikaso kadagiti anak ta, numapan ka makitagad? Lakay, dadakkel damutan. Panagkunakit kabaalandan ti magbagida. Nukunak asaan? Saan? Di ka madanagan, takabailakpay nga ipamuspusan ti amin, Miranda. O, sa dino ti pangipanam iti daytahan na. Kwa nana, mapan ko itid kada Gino. Anya, Amangan nga awan si daan day tarabi kat datayo ngay. Napanunot mo ka di nga amangan no datayo ti awan si daan na inton bigat. Ala, isublim dayta. Ang nana. Isublim dayta ko na ni. Nagrigat lang aruden ti biyag tayo. Maalam pay laang ti mapan agipadawat kadagiti kaaruba. Ala. Ingka isubli dayta ijay kusina, Hana. Wen nanang. Agmano ak, nanang. Kaasya nakatidyo sa anak ko. Naimbag nga oras yun, nana. Agmano ak. Nanang, iso ni Ruby. Kayan ayat ko. Kaasya nakatidyos. Balasang ko. Nanang, ni tata, sa dino tayo na. Ay ko, di pa'y simang patanak ko. Ang amangan no paawidan day jay. Sige, nanang. Itulod ko na ang ni Ruby iti silid mi. Iti kasta, makainanamot tan. Anya, agkalay sa kayon kin ni Ruby ko na.
Brian, Wan tatang, adda kami matin iti husto tawan. Kan maysa, agin inet kami mat kini Ruby. anya? Apay ngamin aya nga agganat kayo launay nga agkalay sa anak ko. Agpudno ka man kanyak, Brian. Nanang, saan ama sikog ni Ruby? Apay ngamin aya aday ti pampanunutan nyo. Agraman ti pamilya na, kasta ti bagbagada. Wen tagdardarasudos kayo met ngamin nga agdesisyon. Sana bareng-bareng ti mga sawa, Brian. Kan maysa, kasanon dagiti kakabsat mo. Di met inkarim at tulungam ida ang makaadal. Tatang, doa taon kumat ida na tultulungan. Panawon mo siguro. Tapno ti bagik matanda si kaswag. Kahit kumatantag pamilya. No agsao ka, kaslasi ka amin ti mauobliga iti daytoy a pamilya. Kat pudno matsan ka di? Kan maysa, saan kumat nga obligasyon ti mang paadal kadakwada? Da kayo tinaganak. Iso ada kayo nga rod tirumbang amang paadal kadakwada? Bastos ka nga inanak! Ibatan nagtatang! Ayop ka? Apay! Anya ti pagpampanakan mo, ha? Husto, Noel! Ibatang ti anak mo! Bagbagaman ti anak mo, Miranda. Kahit yuman gan saan, agkalay sa kami kini Ruby. Apay ngay, amul-mulagatan nyo mulatan ti makan anay dasar iti lamisaan. Anya ngay ti kukuin nyo. Mangan kayon Awan ka din ti daduma amasida, nanang. Wan nga rot kastamanan ti sida tayo, di kalman. Tata, isumanan ti sida tayo. Pasensya kayon anak ko. Taday talaang tinakaibatugan ti kwarta tayo ita. Agyaman kayo kit di adda. Good morning, nanang, tatang. Good morning, morning, anak. Mana, agtugaw kan, tagigiddan tayon amangan. Good morning, Manong Vince. Morning. Good morning, Manang Raisa. Good morning to, Hana. Wow! Tuyo kan linambong nga ugot ti sayuti. Nagimas nga taday toy, nangaruna no adda kapi. Saan ka di, nanang? Ay, anak ko, husto ka. Ala, mangantayon anak ko. Anusan tayo pailaang ditoyo kan linambong nga ugot. Tainton malam, agsida tayo itilitson. Agpaiso tatang. Promise, tatang? Promise. Nanang, tatang. Brian, anak. Pasensya kayong katagiti na isawang ko kada kayo di na minsan ngal daw. Nanang, tatang. Brian. Ay takunay ni Ruby. Sabay ko tao manunugot kayo matin ngagkalay sa kami. Sa nabali, tatumulong aklat tamat dito balay, nga uri at danton asawak. Ala, uwanan. Anya nga rod. No talaga adida kan malapdan, Brian. Ala, umay kakit din. Tagsasango tayo amangan. Pagyaman tatang. Nanang? Apay, Brian. Amangan no dapat extra kwarta tayo dita. Naibusan kami ngamin. Kat awanan panggatas ni baby. Anya, di mo't kait-itod ko lang kada kayo idinaminsan nga aldaw. Ay kwa, naibus ngamin ng tented yun na lang. Ay kat agdiskitar ka Agparparikot lang nga roden ti inayo para iti pang tuition manen iti kakapsat mo. Ita, dumawat ka manen. Natangkan tumat nga minti ulo yo. No dimngag kayo kumakanyak, kat saan kayo anagkalay sa adagos? Saan kayo kumamot anasapa anadaan iti anak? Noel. Kita amita, marigrigatan kami lang arudan amang isaksakad iti pagbiag tayo. Mainayon kayo pa'y. Agbirok ka ngamin iti natalgad at trabahom. Adamot trabaho tatang. Iso na lang tasan a regular. Day tangarud kat ti kunak. Agbirok ka iti regular. Nagadulang aruden aparikot mi ken nanang yo. Nainayo ng pailaan. Huston lakay. Makamu kayo man langin. Noel! Noel! Agsubli ka ditoy! Noel! Sana bale?
Ikarigatak tagbiro kiti nataltalgad at trabaho. Iti kasta, saan ako na dumawat kada kayo? Nanang? Apay ka di manan, Hana. Di nakdisturbon. At ako ko. Alaan nyo daytoy, nanang. Ni, sa dino tinangalaam iti dayto, Hana. Kwartak dayta, nanang. Urnong ko. Amangan ngamin kunak no makatulong kada manong Brian. Ha? Sige, nanang. Umuna akon amaturog. Masapa akpay amariing intun bigat. Good night, nanang. Good night, anak. Awan da dumaay amang iwan iti kapsat mo. Dagiti ngay anak na. At dadagiti anak na, lakay. Kabayatan nga agpapaimbag ti kapsat ko. Siyak mo't ti mga sikaso iti pagtagilakwan na ijaili. Isupay mo't ati tangdan ko. Dakkel ti maitulong na dayjay kada tayo. Wen angem adayo ti papanam Miranda. Kasanon dagiti anak ta. Kanayon lang arudan ti kaawan ko dito balay. Ita, uray sika kat pumanaw. Saan ta nga minan amapan ijay, nanang? Please? Anak, agurnong laeng ni nanang. Sana bali, tano makaurnungat, agawidak mo't laeng adagos. Aging ka diita, kat kagura nakpailaang lakay. Apay akas lang nagdakkel ti basol ko kan ka. Awan mo ti sabali nga inaramid ko ijay. No di nagtrabaho ang nagtrabaho. Para mo't laang dayjay iti pamilya tayo. Day takat nga rod. Anya ti kayat mo apagparangan kadagiti anak ta. Kadagiti kaaruba tayo. Akaba ilam ti umadayo, tapno mabiyag ti pamilya tayo. Asaan kayo akaba ilan asuportaran? Ngawan si Serbik, kasta ka di. Napatpatag ka di ti ibaga ti dadduma a tao, ha, Noel? Tinapatag kat maikanta itinasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Tinapatag, adda kanenda. Tinapatag kat mapaadal ta ita. Awan bibiyang ko iti anyaman nga ibaga dagiti tattao. Oh, matlagayam. Awan bibiyang mo. O di pumanaw ka manen. Panawan da kami manen kadagiti anak mo. Tay sumot ti paglaingam. Noel, Makauma! Huh! Diyos ko. Apayadinak maawatan ti asawa. Lawlawag ang kumati panunot na. Diyos ko. Apay anagado ti wara ditoy. Kunak man no aglinlinis kayo, ha? Niya anak-anak, nakawara dagiti papel ken notebook na. Saan ko ako kwa dagita? Iniurnos kon dagiti papel ken notebook ko. Amangan mat no kuha ni Manang Raisa dagita. Inyornos ko na dagiti gamit ko. Bagim day tahanak. Ala, tumal na kayon. Nabambanugak lang arudan. Ngam kastoy pa'y ti madanunak dito'y balay. Pagaapaan nyo pa'y dagiti awan kaus-us kan na abanag. Si kamutan, apay aya nakakulkulit ka. Adayo nga ububing ka. Iso arumbang nalaang ngarod asurutam ida ta isuda ti inauna. Naawatam. Talaga mata saan asyak tinagwara ka dagita, nanang? Saan ko matabasol? Na, tasumumbat ka pa'y laang. Uray saan asi ka tinagwara. Rumbang laang aglinis ka dito balay. Apay nga minasyak ka kanayon ti makit-kita yun, nanang. Uray saan ko matabasol? Ipapabasol yung kanyak. Syakla ka na yun ti ata kamalina. Syakla ka na yun ti makit-kita yun. Hana, anak! Hana! Agsubli ka ditoy! Hana! Tulungan kayo, nanang. Saanan, anak? Kabailak dayto yan. Tulungan kayo nga ruden. Iti kasta, daras amalpas.
Pasensya kan no si katinagdasalan ti pungtot ko iti rabi anak ko. Okay lang, nanang. Maawatan kayo mat. Pasensya kayon kasjay mat tinaybaga. Di kay agdanag. Taigaed ko ti agadal. Iti kasta, agbalinak to a maestra. Kat inton agsweldo ikan kayon to iti kwartayo ken ni tatang. Gumatang tayon to iti agkakaimas amasida. Talaga si kahana. Tila man mapampanunot mon nga ubing. Basta nanang, amok ken mamati amaaddaan kayon to iti adu a kwarta gapo kanyak. O sige nanang, mapana ko ni Jay simbaan. Sigurado nga urayan na ko ni father. Apay, agkanta kayo kadimanan. Wen nanang, ada nga min kasar inton madamdama. Masapa ak amapan. Iti kasta, makapraktis kami pa iti kantaan mi. O sige anak, sumarunuak inton madamdama o may kabuyaan nga agkanta. Agpaiso nanang. Wen anak ko. Yehey! I love you, nanang. I love you to anak. O ala, mapankan. Itikas na saan ka amala daw. Sige, nanang. Bye-bye. I love you. Adoy atawan, tinaglabas, asikatin inay, ayat. Sikalang ti pagtuyusan, daytoy riknay. Iti tunggal aldaw, sikati birbir Ay, hala, mistake. Sorry, sapsapulin ko magayam, sana birbirukan. Sana bali, sigurado sa anak ton nga agmistik inton madamdama. Ngamin, umay agboyan ni nanang ko. Talaga, Hana? Wen Gino Mala, partakan tapay nga rutibag na. Iti kasta, makadanon tanadago si Jay simbaan. Sigurado nga agur-uray itan, dagiti kakadwata nga agkanta. Wen Gino Hana, magpaigit ka. Adalo, Nanang! Nanang! O, Nanang! Brian. Ni Hana! O, apay ti kapsat mo. Natisgrasya ta kanungin ni Gino. Kabayatan ti nagnadama pa ni Jisimbaan! Ano niya? Hana, anak ko. Hana. Miranda! Anya tinapasamak iti anak ta. Hana! Anak! Sana Hana! puno na ito'y. Sana puno na ito'y. Hana, anak ko. Hana, bumangon ka dita. Hana! Hana! Bakit? Apayan, ipayan. Apayan, ipayan ang tanumin. Apay. Hustonan bakit? Awanan ti mapalinan kayo. Nudi ti mga klon iti amin. Nalabit aday ti plano ti Diyos para ikanak ta. Ano ti mangibagbaga na kasingsingbat ti anak ta. Oh, Managpulong. Managparabor. Nakaragrag sa kandadong apay. Apay, jak nakita dahit na idinabiyag pay. Apay nga itaglang nga naabiri sa amin dagita. Ang kinasaya at anak. Miranda. Nagsakit ti maawanan iti anak. Nagsakit, Noel.
Miranda. Anak ko! Nulabsem ti agsarita, kaslaak matay idi, gapu iti nalaos aladingit ken sakit a marikriknak. Agingga nga inot an aklon ko matlaang ti amin. Manipod idi, nasursuro mimatten nga ikan iti oras ti tunggal maysa. Nga ore agingga ita taaddan bukod a pamilya dagiti anak mi, ket agbabanding kami latta ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati daytoy iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Miranda. Ken ka pagayam, Miranda. Iti inaldaw a panagbiag tayo, adu dagiti panubok ngayon tay pagdaldalanan, amang ibus iti oras, pigsa ken pasensya tayo. Ngem di tay kumaliplipatan, nga ikan iti oray basit laeng nga oras, dagiti tattao a napateg kada tayo. Ti maysa nga agek, ti panagisem, wenno ti panang apresyar ket makuna abasit laeng abanag, ngem di tay ammo adakkel gayam nga agpaay kadagiti ipatpateg tayo iti biag. Ababalaang tibiyag tayo. Enjoyan tayo nga rod, kabayatan anapigsa tayo pay. Ngamin, saan tayon ang maisublipay tinapalabas, no di kat agtali na adlaangan dagitoy alagip, kadagiti kaunggan tayo. Alakastan pagayam Miranda, kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan asindi, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak gaputa kayat kumat nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Relihyoso dagiti dadakkel ko, iso nga inyob ubing mimet nga agkakabsat ti sumsumrek iti simbaan, tunggal aldaw ti Domingo. Idi adda ako iti high school na adda anak iti crush, iso ni Sandro. Saan lang agwapo, nasingpet ken nagagatpay. Amok daytoy gaputa malaksid nga agkaadalan kami, agkaaruba kami pay. Idi naggraduar kami iti high school, intuloy ko tinagadal iti syudad ti Baguio. Nimet Sandro, simrek iti vocational iti La Union. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Agsubli ka din ni Baguio, Cindy. Juan Sandro. Mabit lang nga rod, tala ti tricycle. Ha? Itulod ka niti pagurayam iti bas nga agpabagyo. Ay, saanan Sandro? Magmag na akon ama panijay. Sana balet as sidagmatlaan. Magmagna ka, kat nagputot. Kataan niya ko ma. Nairwamak matan. Mabit laeng taalaak ti tricycle. Urayan nak ditoy, wen? Saanan ko naklangarudan. Itulod ka nga ruden. Urayan nak nga urayan Mabiitak laeng. Nimat Sandro tinag-text. Basaag. Hello, Cindy. Kumusta kan? Nakadanon kan iti dagos mo? Replyak. Juan Sandro. Ket agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak itay. Aday ta, naisend kon. Ay, naimbaglangan. Tasaan unay at traffic. Iso anakadano nakadagos dito'y dagos ko.
Nag-reply matadagos ti loko. Agpabagyo ak inton bigat. Agkita ta ko ma no saan ka abisi. Apaw! Pagatlapayag nagtiisang mo, best. Sika talaga, Mira. Siyak man ang adagos tinakita. In love kan samat, best. Anya? Uy, manipod na gamamot na. Awan pa'y inyam amom a boyfriend mo kanya. Ha? Di mat imbag kan ka. Istrikto dagiti parents ko. Iso abawal pa yung maki-boyfriend dak. Agadalak pa'y best. Ay nabay am kadidagita parents mo. Patsik ang maawatan da ka no bilang maadaan kay ti boyfriend. Basta di ka pa'y ngamin agpaspasikog Anya? Agyaman tapin at gamti panangawis ko kan kasindi. Awan anya man na, Sandro. Ang jak mabalinti agbayag. Anya? Ni? Apay nga eh. Walak man no awanan ti klasem. Amangan nga min da makakita ka data ditoy. Kat makadanon pa ije balay. Ah, awan met siguro. Saan talaga nga mo Nasaysayatan jagsig siguro, Sandro. Okay. Aywan gayam. Anya jay ko nam nga ibagam kanyak. Ay, kwa, Cindy. Anya day jay. Ibagamon Sandro. I love you. Anya? Nabayagan da ito yung marikrik nakparakan ka. Sandro. Ay ayatan ka, Cindy. Amok ngay ayatan nakmad. Iso adi ka kumaagduha-duha ang mga klon kanya. Sandro. Amo mati sitwasyon ko saan ka di. Sanak pa'y amabalin ang makinobyo. Aging ga sa anak ka nagturpos. Di ilimad ta kailaan ti maipapan ka data. Anya? Wanan, boss. O, sige nga, Rod, maturog akon. Masapak pa inton bigat. Okay nga, Rod, bakit? Good night. Uy! Anong bakit ka dyan? Santa pa'y mat nga agasawa niya? Isuntumat lang ti turong nasaan ka di? Anya? Sika talaga. Maalala. Sige nga, Rodan. Ide pa kung daytoy, Sandro. Makaturturog ak ngamina na talaga. Sige, bakit? Good night. I love you. Good night, Sandro. I love you too. Bye. Itay ka pa'y ateks dita, Sandro. Pinakan mo ka dahin dagiti babaw. Wen tatang, nalpasen. Ninanang mo nga. Anya oras ka no amapan mo sukunay ni di palinggay. Iso nga ro ti tetext ko tatang, awan pa'y matreply na. Mapan kalat tayo jayan Amangan mo no awan lod na. Sumip nga itay. Amangan no itay nakapay nga urayan ijay. Wen tatang, mapanak nga ro din. Kumusta nga iti panagadal mo, anak kao? Okay lang, matatang. Saan ka kadi amarigatan iti kurso nga alalaam? Saan matatang? Saan amarigatan tay sumo nga ro ti arapaap na lakay. Ti agbalin a nurse. Husto kayo, nanang. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta. Igaad mo ti agadal, tapno makagraduar ka. Iti kasta, at dantumat katulungan may amang paadal kadagiti addaim. Wan tatang, di kay madanagan. Tatalagamat nga igad ko ti agadal. Agadal kayo naimbag. Taday talaang ti maipatawid mi kada kayong agkakapsat, anak ko. Husto ni nanang mo. Ketnay, ti kanayon ko nga ibilin Saan ka pa'y makinubnubyawan? Disturbo lang daytay ti panagadal mo. Wen tatang. Alagarudan.
Maturog tayon, tamasa pa tayo pa'y amapan makimisa inton biga. Rabiin, Sandro. Agawid kan. Siyak ti matandanagan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak. Kabailag ti bagik, bakit? Alawanan. Agawid ka nga rudan. Tamaturog ak matan. Awan samot din bas amaluganak ngagpalaon yun. Maturog aksan. Masapa at tulaangan inton bigat nga agawid. O sige. Ang dita ka sofa maturog Saan adito'y kama? Ah? Uwan ka di. Danag mun aya. Oy. Amok ti pampanunutam, Sandro. Anya? Si Kamet, advance ka launay. Awan ti kasta panunot ko anya. Oh, si Kapay. Good night kiss man nga rod, bakit? Uray may salaang. Please. Insan, Oh, si Kamet gayam insan Ronnie. Itaman pa'y asikati nagpalingke. huwag insan. Imbaon na nga rin nana. Adla nga min kano aramidan na. Gusto mo't tapno mapadas mo mati agpalingke insan. Wala insan. Insan. Ikilwan nakman nga rin iti sagay sa kilo patatas kin carrots. Uwan insan. Oh, anya pa'y tigatangam. Adala ko masibuyas ng bawang. Adda Ika nakiti kagudwa kilaw. Sige. Mabiit lang insan. Ayong nga minsan. Nalabsa mo ni Cindy ang magmag na itay. Apay nga adi mo nga min napansinukon dyan ubyam. Shh! Uy. Tangiwat mo insan. Ayong nga na. Sorry insan. Nalipata mo tayo. Limit kayang ti relasyon nyo na. Talaga si ka insan. Di ka man makaidulin iti sikreton ako na. Bakit? Apay Adaur. Awan ka di madlaw mo iti anak ta. Ni Sandro, tidak nakamata. Wang. Awan mat. Apay, anya nga min ay at madmadlaw mo kan kuana. Kanayon nagpabagyaw. Agtansamot sarsarakan na ijay. Anya nga iti ang mumlakay. Ang mga nadamot ng nobya, dyan anak ta. Kasta nga taya bakit? Bayam, tadamagag to ni Sandro. Iti kasta, santa kagpugpug to. Wen man bakit? Nadlaw ko pa yung kami nakasla at adda agim magat dyan at ta. Nangag kong adda ka sa sarita na iti cellphone. Kat kuna na nga agurnaw. Ay, nay. Ay, ko talaga nga rod ang adan nobya dyan anak ta, Adaur. Nalabit akas ta bakit? Damagam tuman ngagpaisaw. Apay ni Sinday. Saan ka di ang makaawid ita, bakay? Saan kano lakay? Ado kano tinasken nga ilipas na a project day pagadalan. Kasta ka day. Wen. Kat saanan anak imismisa no kasta. Kanayon sa amit ama kumikom iti pagadalan da. Kuna namat ang makimismis sa ijay syudad no kastoy nga aldaw ti Domingo. Ay kat nasayat nga rod ano kasta bakay? Wen, sana balay. Taagawid tumula ang kano apaman amalpas na dagiti project da. Mala agrobot ka nga rodan tanay. Aldawain. Diyak kaya timala daw ijay simbaan. Awan mata ni Cindy iti nagtugawan mi. Napanan na nga ta. Mga ano na pa ni Miss Bo. Isumati mo awag. Sungkatak. Hello, Cindy. Sa dinutayan mo. Apeng awan kamutan iti nagtugawan ta. Pasensya kan, Sandro. Nakitak namin ni Auntie Helen. Iso adinardaras ko ti Pimanaw. Diyak kaya't amakita na ti panagkadwata. Ha? Sa dino ti nakakitaam? Diyak mat makita dito yung nagti restaurant. Diyak lang amo, numangan mat dita. Basta nakitak itay. Ang mga no kaing ingas na laing mat ati nakitam bakit? Sa
Sanak amabalin nga agbidon, Sandro. Talaga ani Auntie Helen tinakita. Sigurado ak. Okay. Kahit sa dinungarudan tayan mo, agsubli ka dito yan Taurayan tati in-order ko amakan. Kwa, agsubli ako ni Jen pagadalan. Adapay ngamin klasek. Anya? Sorry, Sandro. Baliwan tanto langan ti Romuar. Anya? Cindy. Pasensya ka na talaga. Sige ha, ada akong dito'y pagadalan mi. Bye. Ay, mabait lang, Cindy. Cindy! Awanan. Inidip nan. Anya ngay nga rod. Siyak laangan at imangan kadagiti in-order ko. Sayang, mate. Uy, Cindy, andan samot ilimlimod mo kanyak, best. Anya kay kumamat ilimlimad ko kan ka, best. Kanayon nga adda ka tetext kan inawag mo. Iso ka din dahi ta tinobyom. Sika talaga, Mira. Tila madmadlaw mo. Abay, gaputa adda ka text kan inawag ko, adda nobyo. Ay sus, babae akmat bes. Amok da kita klase ti panagis-isem. Anya? Iyam among tumanmat kanyak tinobyom. Awan pa'y nobyo, best. Ay sus, todo din ay kapailaang mat bes. Kabisadok dagitan a panagis-isem kunak manen. Kunak man, kita kayo pa kinisinday. Sakbay nga agawin tayo san. Wen kuma. Talaga nga iso ti planok. Saan pa'y kanumat dismiss iti klase na insan? Anyat orasan aya. Nasapa pa'y may. Urayan ta na. Saan insan? Ag-review pa'y kano kalpasan ti klase na. Kasta? Wen insan. Ay, talaga nga ron nga agawin tan. Wen baliwak tulangan ti mang sarungkar ken kuana. Anya ka ka di, Sandro. Di naksalabayan na kasta. Amumat nga data dito yurwar. Ay, sorry, Cindy. Holding hands latang arudan. Nakarkaron ajak kayat. Anya? Amumat ti sitwasyon ta saan ka di? Saan amabalin nga adda makaammo nga agayan ayat ta? Anya nga rod ti ganas na nga agayan ayat ta. No ultimo pa nang salabay ken panag-holding hands ta ket bawal. Sandro, di mat napagsaritaan tanday to'y abanang. Wen ngam sobramatan. Bawal amin. Sandro, Jaksan maanusan ti kastoy a relasyon. Makauma. Sandro! Sandro! Anya ka tatirumbang nga ramidag. Napagurak samat ta ni Sandro. Di naman tan sungsung-batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Anya nga tan agawid aklangan. Wen, kasta ti aramidag. Iti kasta, makitak ni Sandro. Bareng makapagsarita kami matlaang. Nagawit ka matsinde. Kunak man no kunam nga ag-review ka ita alawas. Wen tatang. Ang agsubliak matlaang inton bigat. Nalipatak ngamin ti may sa alibrok dito'y balay. Jak na ala, idi na minsan anagawidak. Kasta ka day. Wen tatang. Sige ka raw, tarumuarak beet. Mapan ko man kitaan dagiti mula ka natang. Sige tatang. Kaya't mo ka day, taiyalaan ka itinatang. Tapno saan nga isupay agat-gatang ang midjay syudad. Ay katwan tatang. Ang basit laang, tama nga no jak tumat laang masida amin. Sige, taiyalaan ka nga raw, danakaw. Wen tatang, katagyaman nak. Cindy, sorry iti inaramid ko idinaminsan nga altaw. Sorry, Mad Sandro. I love you, Cindy. I love you too, Sandro.
Aday ta ka manan ako nak, Sandro. Ay, sorry. Diyak lang amin malapdan ti bagik. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Wanan. Saan pa'y nga ita ti umno agundaway? Sapay ko mata maawatan nak. Okay. Agingkat ka ano nga iti panaguray ko. Saan na bali? Tamaudin atawan ko iti korsok. Sumagmamanulaangin abolan ti urayan. Agraduarak ton. Kaya't ka di asawan day ta? Amabalintan tumatan nga ipakaam mo kadag iti dadakkel mo nga agayan ayatan? Katwan Ay na, nagsaya atin no kasta bakit? Wan, isungagan anos kapailaan ka di, Sandro. Dumteng tanto di ta. Kaya't kasano, anya nga iti plano mita. Nakagraduar kan, nakapasa ka pa yan iti board. Agaplaya kon ay iti trabaho. Kaya't, kasanutan. Kasanon ti kunam apa nang ipudnuta iti dadakkel mo. Iti maipapan ka data. Sandro, saan pa'y nga ita? Masapul a maawat pa iti trabaho. Iti kasta, awan to ti rason a pagpungtutan ni tatang kadata. Anya, Naskan ngamin nga agtrabaho ak. Amumat nga dupay dagiti kakabsat ko. Tulungak pa'y dananang kantatang amang padal kadakwada. Nang runa kat agkolehiyo matan ni RJ ka ni Melody. Cindy. Di mat napagsaritaan tanday to'y abanag. Uwan Sandro, basit laangan a panaguray. Okay? Di ka agdanag. Tama pasamak tumatlaang dagiti plano ta. Alaam amin ang akwartam kanyak kunam, Sandraw. Uwan nanang. Day, apay, pangusaram. Igatang ko iti buryas nanang. Ken pagpuunak nga agmula iti natan. Day, anuam ti buryas anak kaw? Ay katarak nag-ananang padakkelet. Tasakon tumat ilako. Kunaglakit din no agtaraken kan iti maparte inton ikalay sam tinubiam. Ha? Adan nubiam, saan ka day? Ay kuha nanang. Owen, adda. Urayek pa'y kano makabiro kiti trabaho na. Sakbay iti panagsimpami. Ay, taga-ano ngay matinubiam anak kaw. Iyawid mo iti kasta, maam-am mo mimat kundi tatang mo. Ha? Uwan to nanang. Madanon to day tagundaway. Ang panagkunak. Am-am mo yun. Am-am mo men kunam. Uwan nanang. Nay, asino ngay? Asino ngay tinubiam anak kaw? Apay no agabrod kalaangan sindi anak kaw. Ha? Mayatak, itinakunan ni tatang mo, Sinday. Adayo adakdakkel ti sweldo ija abroad ngam dito'y Pilipinas. Nang runa kat may saka anars. Ay, Tatang- awagak tuman ni insan lite. Damagak no anya dagiti requirements nga ag-apply ija ayan na. Kun ibagak matla ngayon tatulungan na ka iti gastusam nga aga-abroad. Ay, kuha na. Hindi ka nagkidkid anak kaw. Agbiro ka kidin iti Amerikano ijay. Ta isaw ti pakiasawaam. Anya? Huwag nga rod napintas ka mo. Kun nakaadal ka pa'y. Iso amay atak mo iti imbaga ni tatang mo, Sinday, anak ko. Anya, agabrod ka kunam Cindy. Wen Sandro, iso nga minti kayat datatang kan nanang. Anya, ang Saan na bali? Mabit lang matidwa taon na kontrata kay Jay Canada. Cindy. Di ka din agkad-kad, Sandro. Bayam, tain inudag nga ibaga kadatatang kan nanang timay papan kadata. Agpaiso?
Wen, Sandro. Ikarik day ta. Kumusta ka ditan bakit? Kumusta ti trabahom? Okay aklang dito'y Sandro. Sika, kumusta ka matan? Daytoy, kanayon ang mailiw kan ka bakit? Kailiw ka matuna yan. Ayun gayam, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo ti maipapan ka data? Kwa, saan pa'y Sandro? Bayam, taibagak to apaman ang makaawidak dita Pilipinas. Kunak man no inutam ti agpud no kadakwada, kabayatan ti kaddam dita Canada. Wen, kunak lang arudan. Di ka di madanagan, takasta talaga ti aramidag. Saan ka di ngamin nga iso ti pagtungtungan ta? Igaid mo kit di ti trabahom dita. Agurnong ka, iti kasta, addan to aramaten tangag kalaysa. Nabayagan anak ka urnongak bakit? Si kalaangan ti ururayak. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan ti may kadwa apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo asindi, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apasat ti surat ni pagayam tayo asindi. Iti umuna apasat ti surat na, intay na amuan alimod an adda-anda iti relasyon ka ni Sandro. Gaputa saan kat nga rod pay akayat ti ama ti balasang ama adda-anda ito'y iti nobyo. Nagtultuloy nga rod ti relasyon da, kastamatan ti panagsinsinnarak da iti syudad, kabayatan ti panagadal ni Cindy. Aging gaan naggraduar ti balasang, kat nakapasada ito'y iti board. Uray saan kumaakayat apalubusan ti barong agabrod, awanan na balinan na, gaputa dagiti matlaang dadakkal ni Cindy ti matungpal. Kat ita, intay nga rudan ituloy adanggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Cindy. Dinak ngamin unay pampanunutan Igaid mo kit iti agtrabaho dita. Iti kasta, makaurnong ka. Agurnong taadwa para iti panagkalay sata. Nabayagan anak ka urnongak bakit? Si kalaangan ti ururayak. Akasta? Nakababain mat nga rod kan ka Nakaurnong kagaya man. Idinto asyak kat agurnongak pailaang. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Maala nga rod, baliwan tanto man ang tiag saritawan. Agsubli ako iti trabaho. Sige bakit? Agan-anad ka dita, awan? Wan, awan rumba nga pagdanagam kanyak Sandro. Kabailak ti bagig. Sika ti agan-anad dita. Malagip mo pa'y ka din ni Melanie, insan? Sino ang Melanie insan? Tayo nga'y kaadalan tayo iti high school. Jay kanayon amang tid iti love letter iti keng ka. Wen. Malagip ko ninsan. Oh, apay ni Melanie. Nasabat ko ngamin iti kalman. Agaw awis mo. Birthday na kano intong Domingo. Kaya't mo, tamapantay di balay da. Ay katuan na insan. Angam, sino nga iti kadwa ta amapan? Amang ano, inawis na mo't lang, dagiti daduma pa abats tayo. Agkikita tayong tulat tayo dyan Sa bagay, anya nga iti alaan ta pagsasangawan tayo ijay. Ay, mga alata ay iti special drinks, insan. Hello, Sandro. Hello, bakit? Ada good news ko. Anya day ta, bakit? Imbaga kon kada tatangken nanang ti may papan kada ta. Oh, Ken, anya nga iti ko nada. Saan mo ta nagungat ni tatang? Okay lang ka no. Basta tulungak latta dagiti kakabsat ko ang makaadal nga oray agasawa tanton. Talaga?
Wan, Ay, nagsaya atin ngayon kasta. imbagak matlangan kadakwada, ti plano tan apa nagkalaysa. Kat kun adamat, adita ka nun ibaybayag. Ay, nakaragrag sakak iti day tangay padamag mo, bakit? Kamaudyanan na. Matungpal matlaang ang tinabayagan nga inararapaap ko. Di mat kunak ngamin ka? Nga dan tulat tagundaway para iti day taabanag. Uwan bakit? Kat, ang yaman ako unay. Awan ang yaman na. Kat, kaano hindi panagawid mo? Iti kasta, mapagtutulagan tayo matantipet sa kan bulan ti kasanta. Umadanin ti panagawid ko, Sandro. Agpaiso? Wen, iso nga agsaganakan, Sandro. Happy birthday, Melanie! Happy birthday, Melanie. Agyaman na, Ronnie. Sandro, kunaklakit din no saan kayo ang makaumaita? San kami ngamin ama nagbabain? Isong adda kami, Melanie. Pudno ti kinuna ni Ronnie, Melanie. O ala, ipabpabalayo latanwan. Urayin tayo labit ang maluto dagiti makan. Iti kasta, agigiddan tayo amangan. Kalpasan na, ag happy tayong tumutan. Kaba alam ka diti agmaneho nga agawid, Sandro? Uwan, danag mon ayan. Kabailak, Melanie. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Oo. Kasano ka ang makamaneho no kasta nga agtumba-tumba ka matamag na. Kabailak nga rod. Ay nasaanan. Iyag mo ti susi. Ne, apay nga ngayon nalamot ng tisusi ti tricycle ko. Tinasayat. Iturog mo pa ilaan. Amangan no, anya pa'y ti mapasama ken ka. No ipilit mo ti agmaneho nga gawit. Hello, Sandro? Hello, bakit? Apa yan? Sa dino tinapnapanam iti manungal daw. Apa niya itamlang asinong batan ti awag ko kan ka ha, Sandro? Kwa. Ay, pasensya kan, bakit? Napan kami nga may nag-birthday kin ni Insan Ronnie iti na minsan. Nabarbarte ka. Naiturog ko. Iti makariingak. Intuloy mi man ang tinaginom. Iso ata ito'y. Nagsakit ti ulok. Gapoy ti hangover. Ay, sus. Kat, saan mo nga ron akabalan ti agbiyahe? Ha? Itangal daw ti flight ko. Sumangpetak di ta Pilipinas inton bigat ti agsapa. Sabatan ka angarod. Bakit? Kabailam ka di ti agbiyahe? Kut kunamat nga hangover ka? Siyempre, kabaila ka. Basta si ka, bakit? O sige, umawag ak to nga rod inton adda ako ni airport. Kasla ka ano lang idi ilimlimit yu pa'y ti relasyon nyo kinisindihan nyo insan. Ha? Ita, kalaysa kayo. Uwan nga rin, San. No more lonely nights, insan. Singa talaga, Insan. Kamudyanan na, matungpal mo lang tinabayagan ni nararapahap mo, insan. Launay Insan. Jak nga rod mailadawan ti kasta unay aragsak ko. Kunaklakid din no saanan ang matuloy dagiti plano mi kinisindi. Among ka ditay pagsasao ko nanak, tinapod nung ayan, makauray. Ha? Uwan na niya. Talaga napod no, ti panagayat yu ti tunggal may sainsan. Iso nga ita, matungpalan na kita rapaap yu adwa. Kas jay day jay, insan. Kasano abalayan? Kompleto matlaang dagiti maaramat nga aglutaw. Uy, gabalayan. Kompletong. Kailangan mailuto ti kurang. Ay, uwan kayam.
Napanda ka din kinarga dagiti baboy ama partay. Uy na balayan. Nalabit a pasublidan dagiti napan ng karga. Nasaya at matngarod Ambawm, jak ni namnama adatamat lang gayam ti agabalayan. Uray siyak nga raw na balayan. Kuna lagi din no tagabagyaw tinubya ti alak may. Sa magayam ta. Karuba first before others. Uwan ngarod Ustumat kit di Tapno saan nga dayaw ti pangibunagan ka dagiti mausar abalayan. Ay kay una balayan. Asinay nagpaisaw. Agkakaruba tayo lang magayam. Nalpas ka din ti seminaryo, anak ko. Wan nanang. Nasaya at matngarod no kasta. Nakasaganan sa di amin nun. Wan nanang. Dagiti laangan gowns ti maururay. Dagiti ngay souveniryo, si mangpot ka din. Wan nanang. Dinagas mi itayo ni Jay Shop. No kasta, awan ngarudan pa rin ka. Awan matan ti makitak akurang nanang. Dandani na chikan mat amin ang dagiti inlistak akasapulan. Ay kat kita amangan no adda na lipata manak ko. I-double check mo amin. Iti kasta, awan to ti agbalin aparikot inton madanon ti aldaw ti kasaryaw. Oops. Atoy. Isuot mo dahi ito asing-sing, Cindy. Ne, apay day ta sing-sing, Sandro. Engagement ring takuma da ito Ang itakla ang amaited kan ka. Gaputad da kamat nga rod ijay Canada. Wow! Nagpintas matanday ti sing-sing, Sandro. Siyempre Agyaman ak, Sandro. Ang amangan mat no nangina da ito Awan tinangina kanyak. Basta para ken ka. Ah? Daytoy matiparakan ka. Wow! Relo! Wan. Adoy, isuot mo. Oh, Thank you, bakit? Bagay kumitlaan ka di? launay. Agyaman ak, Cindy. Hawan ang yaman na. Regalo ko maday ta inton birthday. Ang i-advance ko na. Sana bali ta dandanimatan. I love you, Cindy. I love you too, Sandro. Ay ayaten kan ipatpatag ka unay-unay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan, Cindy. Kasta akmat kan ka, Sandro. Ket agyamanak. Kaputa uray kasano kabayag ti panaguray mo kanyak. Nauray naklata. Siyempre kasta ti kinapudnok nga agayat, Cindy. Sandro. Insan, buludok man pa iti motor mo. Sa dino ti papa namin san? Mapanak labi iti jay ili. At damapan ko gatangan. Ay kaduan ka na insan. Saan insan? Sana bali, tamabiitak laang mait. Sigurado ka? Unay kalakit din aya. Sikat ti makamo insan. Ito iti susi. Agyaman ak insan. Sandro? Oh, Melanie, si Kamat, kumusta? Okay lang, Mat. Damag ko, dandani kagaya man nagkasara. Owen, umay kanto Ibagam ka digiti dadumapay abats tayo idi high school. Ay, kato na. Talagang umay kami, oray saan mo nga inyawis. Isungarod nga yaw awis kon. Ay, wun gayam. Di mo't agtartarimaan ka kadagiti nadadaal nga appliances? Wen, apay, ada ipatarimaan mo? Adda nga rod ko ma. Ang amok abisi ka, iso nga orain ton maminsan ton. Ay ket mapan ko kitain itan Amangan no jak to nga minen masangon ko Sigurado ka? Wen, itan tap no malpasen. Sige,
Sika nga ron ti makamo, Sandro. Hello, Sandro. Sa dino ti ayan mo? Itay nakapayasap sa pulen ni Tatang. Apay ka no bakit? Mga ramid kayo kano iti extension nga agturong iti paglutuan. Kurang kano ngamin tinabulod la. Sige, sige. At dalabi tinarimaan kong appliances dito ayan tigayam ko. Mabayag ka kadipay dita? Mabihitan da ito'y. Agawid akon. O sige nga, Rod. Urayan kan dito eh. When bakit? I love you. I love you too. Bye. Cindy! Cindy! Oh, apa yan, Ronnie? Ni Insan Sandro! Oh, apay ni Sandro, Ronnie? Intaray na kano yung ospital! Anya, apay ka no? Kano kalkalpas mila nga nagsarita itay? Nakuryentay kabayatan ti pa nag-repair na iya balay da Milanay! Anya? Sandro, bumangon ka dita. Bumangon ka, pangaasim. Cindy, Kasano agpay itatawan ka matan? Kasano pa yan dagiti plano ta, Sandro? Sandro! Ay, unay matlakit din ti kasjay agas at tagbalin ko maaman ugang ta, lakay. Wan nga rod bakit? Yakambaw ti sawag. Lakay. Hanggang ba? Anyagay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Isuamin ti turong tayo. Aklunan tayo na ti kasjay anapasamak ken kuada. Nalabit nga da nabimpinta sa plano ti Diyos ken kuana ken iti anak ta. Ay na, awanan lakay. Awanan ni Sandro nga anak ta. Bakit? Unay matlakit din ti kastoy agasgasat ti anak ta. Ubing pa'y unay tapno mapasamak ti kastoy. Tuwin nga raw. Sapay umadan ni kumanti pa nagkalay sa adakin ni Sinday. Ang una yan, kakastoy mo't din tinapasamak na. Ay, Sandro, anak ko, aya. Sandro! Anya ngay ti planong itata na itabunan ni Sandro, Cindy anak ko. Diyak amo, nanang. Panagriknak gamin. Kat adalaang dito'y ni Sandro. Cindy, Kaslawanan ganas kong agbiag, nanang. Kasla kayat kumatinti matay. ay sana anak ko. Pangaasim tadi ka kumamot ag sao iti kasta. Nanang. Narigat kan nasakit. Agamdas kan nga aklunan tayon ti kasya na pasama ni Sandro. Kasano kalipatan? No isumati ka na yun alinaon ti puso kan panunot ko. Kasano, nanang? Maawatak ti marikrik na manak ko. Talaga kasta takapudpudutan pa'y laang tinapasama. Ang ampatyak adumtang tumot laang ti panawan ang makalipat ka. Nanang. Di ka agpaabak itiliday ang marikrik na manak ko. Ngamin si kan tumot laang ti agbalin ang nakakaasi. Tirumbang nga aramidam ita kat kumararag ka. Ibagam amin iti Diyos ti saam amarikrik naam. Iti kasta kat malaganan ka. Dawatum ti panarabay na anak ko.
Panagriknak idi kat nagtupak ti langit ken daga kanyak, gapu iti kinadagsen ken kinasakit ti barukong ko. Awan nga ro ti napasamak akalaysa, gapu iti dayjay a napasamak ken ni Sandro. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagsubliak ditoy Canada. Gapu siguro iti nalaos a kapapanunot ko, dandaniak na depres. Imbaglangan taadda dagiti gagayam ko anang tulong kanyak, ket kaasi ti Apo nailasat ko ti saem a napasamak kanyak. Ita Miss F, 5 atawon metten tinapalabas manipod idi, angem agingga ita ket balasang akpaylaeng. Adumet dagiti agar-aram ngem kasla namin pinsanen a napukaw ti essem ko iti lalaki, manipod natay daydi Sandro. Daytoy man ti padas ko ajak 20 malipatan, toy pagayam mo, Cindy. Ken ka pagayam, Cindy. Mariknak ti kastaunay apan nakapaay. Mariknak ti sakit ken saem iti kaunggam pagayam ko. Pudno a nagrigat, nang runa ket nakasagana aminen. Angem anyan takastama ti napasamak iti nobyom. Alaket aklonen tayon at talaga siguro nga aging galaangan ni jay ti biag nga inted ti Dios para kani Sandro. Luktam ti pusom nga agayat manen. Panawan mat siguron tapno lipatamon ni Sandro, gaputaaddan iti nagkaysa a biag. Patsyak amawatan na ka, no agayat ka manen iti sabali. Alakastan pagayam, Cindy, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube, nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko ajak 20 malipatan. Itapay laeng dumawat akon iti pasensya gapu iti kinaatiddog ken kinagulo to'y surat ko. Ket ano samlakuman nga iornos iti kasta ket napinpintas ti pan nakaidrama na. Narigat ti adda a kasasaad mi iti biag. Ti amok idi ket agbalin ananam ay ti biag ko iti poder ti lalaki a nakiasawaak. Ngem nagbidutak gaputa nakarakaro matgayam arigat ti malakamak iti dennana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti kolehyo dagiti duang anak mi ken ni Marshall. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oh, mangan kan alak hay. Kinirog kan prito nga itlog ti pamigatan. Isumat lang ti sindami itay. Imo na kami lang anangan, ta sumrak pa'y dagiti anak tayo di pagadalan. Oh, at iti kapem. Nakalalailo ka talaga, mutan niya. San ka pa ilang nga nagbalbaliw? Asikaswan naklata iti likodan ti amin. Kat, si ka nga na, Marshall. Kaano kantong agbalbaliw, ha? Kaanon tupay nga ikam iti patag dagiti sakripisyo nga aramidag para iti pamilyat, ha? Nata, bigbigat na Banji. Di mo dadalan taldaw ko ne. Agdrama ka man ako na akon. Pudno mo ti bagbagak, saan ka di? Nita, di ka lang kumaninday dayaw. Kas tamit lagayam ti isong bat mo. Kas kala agbibiyag abaro. Kas laawan pamilyam iti kastangar aramidam. Napatpatagpay kit din ti bisyom, ken dagiti barkadam, ngamda kami a pamilyam. Tumalnakan Banji. Di nakpagpungtutan ko na eh. Kasla awan ser-servimiken ka. Kasla saan kami anapatagkan ka iti kasta pampamayam kada kami. Ngam oray no kasta, napatag kalatta kada kami. Ay ayatan kalatta, Marshall. Salbag kitay! Makapawan ka nga sa mangan! Di ta kamalangan! Kat papanamon ngay, Marshall! Awan bibiyang mo! Agsubli ka dito'y, Marshall! Marshall!
No kasta, talaga nga ro da kabutang nakati asawam, pare Marshal. Ay kat siyempre May sala nga buggaw ko. Tumal na dagos pare. Ti ko namkit di, talaga na sing pati asawam, Marshal. No sa bali lang, ay sos. Ang mga no inarmalite na kan, babae ni tingiwat na. Saan lang nga da ita? Ang mga no di nakapaikit di pa kanan itinaimas. Ha? Di na lang mabaling aramidan tigas na kanya pare. Pag ko naamat, pare, Diyak matpakpakanan ay itinaimas no dumteng tirabi. anya? Mawata mo siguro hindi kahit kausawan pare Tony. Dahita ka diti makagapuno apay adi nakamasinaan ni Vanji nga uray nakad ado ti bisyong pare. Ti loving moments mo, ha? Katuwa na. Iso si ka pare Tony niya. Tuladon na. Tapno di na kan pakibibiyangan da sawam. Nang runa una ti kwartam. Iti kasta. Adda paginom dahit ti minalang. Uwan pare. Ne, aldawan Ang apay nga da kayo pa'y lang dito'y balay. Apay, awan ka di sirakyo ita anak ko. Ada, nanang. Si Kangay, Jasmine. Adamat laang nanang. Oh, kat, apay nga rod adi kay na pa nag-eskwela. Apay, ada ka din ang buli kada kayo? Awan, nanang. Awan matlaang kanyak nanang. Ay, matlagayam. Kat apay nga rod ngay, adi kay simrak. Amuyo mat, no kasano tirigrigat ko amang isaksakad iti panagadalyo. Ayat ko laang ang makaturpos kayo. Kasanumat ngamin. Siya lang hindi sana nakabayad iti group project mi. Singir ti leader mi, nanang. Ha? Uray siyak nanang. Didak kanon isali iti sumaruno a group project mi. Ngamin, nagtiwod ak kanong agbayan. Kasta ka di. Ay na, pasensya kayon anak ko. Amuyo mat at ibiro ko laang tiiyan anay ko agas gastusan tayo iti inaldaw. Apay ngamin asaan da kayo atulungan ni tatang, nanang. Agtrab-trabaho nga agpaiso. Ngam para lang mat iti bukbukod na. Bayan nyo latan di amayo. Alaala, agrubat kayo ket din, tasumrag kayo matlaang ita. Ikan kayo iti pagbayad yo anak ko. Usarin nyo pa ilang ti pagbayad ko kumaitidan nung kan kuryente tayo. Amangan numaputdan tayo manan iti kuryente akas idi. Nakababain ka dagiti kaaruba. Kan may sa, nagrigat ti maturog kan agreview. No awan ti kuryente, nanang. Ala, di kay agdanag tasaanan ang maulit dayjay. Siya kun ti makaam mo, ipamuspusak ti amin, anak ko. Adtoy ti kapemla kay. Ay, agyaman bakit? 8, 9, Na, 10. 1, 2, 3, 4. Nay, kurang samat to'y inyawat mo kanyak rinataw. Apay, daytoy laang tinapasadam itinagmalam. talaga akurang ta imay di anak ta, ije paradaan, ket umut-utang. Iso nga inikakon Imbaga nga uray dinan bayadan. Ay, mas asyanak ijay anak tarinataw. Uray siyak nga raw bakit Agam, adala tama dagiti gundaway ang masursurunak. Ngamen, uray abuswan ng ti asawa na. Di na payla kaya tasinaan. Ay na, makapaungat ti kasjay nga ramid na. ay na, amumuteng no kasano ti panagayat di anak takin ni Marshal. Mangnamnamalatamot ni Vanjay ngagbalbaliw tumala ang asawa na. Bakit? Oho, adapay nga ta panagbalbalaw ti kasjay klasin ti tao. Panagkunak katawanan, ti rumbang kankwana, kat panawanan dagiti agiina, barang isaw ti pagnakman na. Talaga, Insan Maylin? Kukwami amin dagito at chocolate kandilata? Wen ko naklangaro dan insan. Pasalubong ko amin kada kayo dayta. Ken kadagiti kakaanakak.
Ay na, agyaman nak insan. Daytoy pa t-shirt kan pabanglo. Para kin ka dayta, insan. Ay na, agyaman nak ka talaga insan. Nabayag mo ten, ayak nakagatang itibaro at t-shirt ko kan. Okat, kumusta kayo matan? Ni Bayaw Marshal, kumusta matan, insan? Dayjay, kas itisigot insan. Kayat mo asawan, aging ga ita saan pay lang ang nagbalbaliw di asawam? Irresponsable latta, insan? Kasta nga rod insan. Ang oray no kasjay. Kaasi na, tadinak mat kabkabilan. Kasta mat tandag iti anak mi. Wen ngam saksaktan na materik nam, gapo iti panang baybay ana kada kayo. Insan. Ay na insan, kasanumlaangan ang mapaadal iti kolehiyo dagiti kakaanakak no kasta. Iso nga rod nga aramidak amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ti panagbiag mi. Kaya't mo kadita itugot ka ni di Hong Kong, insan? Ha? Imbag ijay tadakdakkal ti sweldo ngam ditoy. Maitad mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ang asinon to nga yung ti mga iwan kadakwada no bilang laang insan. Kan may sapay, awan mat kwarta nga aramatek. Ay na, awan parikot iti dayta, insan. Ti kayat ko amaamuan, kat no intrisado ka iti bagbagak. Ay, kuha insan. Kaasimat dagiti anak mo no di da makalpas iti kolehiyo. Anya nga iti ammo tayo, amang ano iti iya adayom kat makaamiris matan ti irresponsabling asawam. Bakit? Apay ka day rinataw. Dandan ni di mo matsardengan di anak ta akulkulitan asumurot kin ni Maylen iti Hong Kong. Napanunot ko nga men, ababaan iti dayta, kat maya dayaw ti anak ta iti dayjay a Marshal. Malaksin iti dayta, madaan pa iti napintas a masakbayan dagiti apo ko ta. Adaak ditan bakit? Ang adalat tamo idanag ko. Amangan ngamin no ad-adda amadadail ti pamilyada no bilang laang. Ay narinataw, kumontra ka man ako nakaon. Di mo ngamin un-unaan dagiti pasamak Ay, ako. Apay, di mo makita aya. Tikas taunay arigat ti anak taga po iti irresponsable nga asawa na. Ay, bakit? Tilaang matkat anak ta ti mga aramid iti pamuspusan tapno mabiyag ti pamilyada. Awan mo may tultulong da dya, Marshal. Pudnaw nga da trabaho na, ngam di mangtad iti swildo na. Adda makit di puntum bakit? Ang jak nga ron maliklikan tag panunaw. Ang mga nun nakarkaron amarakrak ti pamilyada no umadayo ni Vanje. Advance ka manan nga panuhunot ako nakrinataw. Maday, ti kasta. Teresa, Tulungan nakit di ang mga lukoy iti anak ta. Tapno umanugot nga agabrod. Kat kasanungay anak kaw, nakapagdesisyon ka kadain iti ibagbagan ni Maylin ken ka. Saan pa'y nanang? No dagiti anak mo ti pampanunutam, awan rumbang apagdanagam kunak manan. Adda kami mat ken ni tatang mau. Da kami ti makaammo kadakwada. Di mo ko mapanunutan nga idurduron ka nga umadayaw. Tilaang mat pagsayaatan yu ti pampanunutak anak ko. Nanang, Sayang mat dayjay a trabaho anak ko. Amangan no talaga adayjay tinayran ta aparaken ka. bayan nyo nanang. Tapanunutak ana imbag ti ibagbaga ni Insan Maylin. Kawan na amumat nga awan ti may tultulong mi kada kayo. Nang runa no may papaniti kwarta. Manumat laan nga iti mabirbirukan jay amam iti panagpaspasada na. Isu nga agpanunot ka kumaan na imbag banjay. Ikuyog na ka ni kasinsin mo pa pan agtrabaho yung Hong Kong kunang Vanje. Wala kay. Apayakas la maragsakan ka mat, Marshal. Ay ka siyempre Adayo adagdakil ti kita mi jay ngam iti ditoy. Saan mo mabirukan dito iti masweldo mi iti binola ni dyan? Kan maisa, nakunampay nga awan ti gastusem nga gabrol. Isumat ti imbaga ni Insan Maylin lakay.
Ti kanon agbalin abos ko ti makaamo iti amin agastusat nga agpahongkong. Ay, kito manugot ka na. Swerte dahi tan Fanjay. Anya? Ay, sos, nagando ti kayat nangagabron. Ang mais-iskampay piman na kiti duma. Idin to tasi ka, katrabahon ti umas asidag. Ay na, anya bela tara aramidam. Una mo na. Gundaway mo dahi ta. Ang mga no ibabawi dabay, sayang mo. Ang kasano kayon kadagiti anak ta. Ay na, natakkilan na kita nakta. Saan ta na masapulapan bantayan. Yan may isa, di ka agdanag, tadak man. Jack, idabay-bayan bakit? Sigurado ka? Ketuan, sigurado bakit? Siyempre, kahit kumat amaadaan tayo tinapintas sa masakbayan. Iso, sumurot ka niti kasinsin mo ijawong ko. Dinak man laang linapdan ni Marshall nga gabrod. Kasla pagaayat na paikit ding umadayuak. Ang pudno nga ta tinakunana. Adi na baybayan dagiti anak mi. Nanang? Nanang, nakadadayo mo tinakaiturungan ti matang yo. Apay, adda ka di parikot? Nagapa kayo kadimanan ka ni tatang, nanang? Ha? Ay, iko ha. Saan, anak ko? Saan amay papan kinitatang yo ti pampanunutat? Anya ngay nga rod dahi tananang. Kwa. May papanda ito'y kini Antiyo Amaylin. Apay ni Auntie Maylin, nanang. Kuy-kuyugan nak ngamin nga agaprod. Anya? Di yu ibaga nga ibati da kami iti poder ni tatang, nanang. Saan, nanang? Di mi kayat nga umadayo kayo. Pudno ti kinuna ni ading ko, nanang. Para kada kayo matlaang da ito nga aramidak anak ko. Ang nanang. Jakmat kayat apanawan kayo. Angam kayat kayo nga ikan itinapintas masakbayan. Nanang, Iso asapay kumata maawatan dak anak ko. Kasano kamin kini ading ko, nanang? Saan abale? Takanayon da kayon tumat nga umay pasyaran ni lolo kun lola yo dito balay. Kan maysa, nagkarimot ni amayo. Adi da kayo baybayan kabayatan ti kaawan ko. intun bigat gaya man ti ipapanaw yu ka ni Maylen, anak kaw. Wan nga rod nanang. Kat, nakasagana ka kadain. Naisaganam kadain dagiti rumbeng nga itugot mo. Wan nanang. Kahit apay nga ron nga, akas taunay nga unag, ti panagsinain mo, anak ko. Malading itanak lang amin tatang. Nanang. Ngamin. Itaakla ang amayadayo kadagiti anak ko. Kan kada kayo amin. Alaki agan anos ka, anak ko. Sa nabalay, tamabit lang mo, deta dua atawan. Tata. Panunutem lata ko man tinapintas a masakbayan, amay paay mo kadagiti anak mo. No adanton urnong mo, di mabalin munton ti saan nga agabroad. Iti kasta, agdadan na kayon tumatla ang kadagiti anak mo. Puno ti kinuna ni nanang mo, anak ko. Temporaryo lang mo ti iya adayom ita. San ba nga agnanayong? Kun may isa, mabalin mo mailata ka na yun makita kin makasarita dagiti anak mo. Babaan iti cellphone. Saan ka day? Wan matkit di atatang. Isungawan rumba nga pagdanagam anak ko. Ada kami mat amang kita kan mang subaybay kadakwada. Gusto na natin ko. Di ka nagsangit. Kita mo. Limlim te ganda kiti matam. Gapo iti ka sa sangit mo. Wan nga agpaiso anak. Kita man imbes ajak ko makayatag sangit. Makasangit akmatan gapo iti makikita ka lang. Kas najak ngamin kabalan, adi kay makita kan makadan na iti mano atawon na. Ala, bayam anak ko. Taka na yun nagtumot ti umawag. Kan may sa, mabiit lang ti panaglabas ti aldaw. Sigurado adi tay mapupuutan ti panawan. Kat agawid ak tumot lang ang adakos. Agsingsingpot kayo kumawan.
Di yu suksukiran ni lolo kan lola yu. Tungpalin yu dagiti ibagada. Kastamutan ni tatang yu. Wan, Nanang. Hustunan, Jasmine. Di ta ko mapabalunan itiliday ni Nanang. Husto ni manong mo, Jasmine. Ala, husto na nanak ko. Basta, ti kariyo, Nanang. Di yu liplipatan. No makaurnong kayo, saan kayong to na pumanaw? Wan, anak ko. Promise? Promise, anak ko. Anya ti agur-uray agasat ka ni Vanji ije Hong Kong. Agbalbaliw nga tameten ti asawa na. Papagayam, denggan intun bigat ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Vanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Kumusta ba't nga tandya anak ta ija Hong Kong lakay? Huwag nga ron bakit. Isumot ti pampanunutag itay. Sapay kumaa, tanasaya at ti kasasaan na ijay. Awan ba't kit di ka no ti parikot kadagiti amo na. Isu na lang ta medyo marigatan sa iti trabaho na. Nang rona kat upat ka no ti alalagaan na nga umbeng. Ay, no saan kumaakas dyan, tinaasawa na. Nalabay asaanan ang masapol nga umadayo pa dyan akta. Wan nga rod irresponsable to mga ti manugang ta. Kumusta mo nga tandagita apo ko tabakat? Inkanto mamapasyaran ita. Ay uwan lakay. Mapanak to inton bigat ija balayda. Mapan ko kumustaan dagiti apo ko ta. No di danto mga min kayat ti umayag na ti balay. Iti kasta mabantayan ta kumaida. Di da ngarog kayat. Gusto matkit di Tapno masursuro da nga uray isuda laang ija balayda. Masuro da dagiti trabaho iti unag ti balay. Uwan may kidi adalat tamo danag kuno ko bakit? Ay na, dadakkel dan Renato. Isu nga awan nga rod ti rumba nga pagdanagam. Nanakam dagiti apo ko ta. Sa bagay makidi Bayam, sarong karak ida inton bigat lakay. Ading! Umay kan tamangantan. Wan manong, umaya kon. Di ka di tatang tinagluto iti pamigatan ta, manong Jetro? Saan? Siyak tinagluto. Ket no nasapa mat arin mo Imbilin na ti panaglinis ta dito'y balay. Ay, idi, ninanang ti mga asikaso kadata. Ita, saanan? Duatan ang mga asikaso iti bagbagita. Wan nga rod Ay, makapaliday man ti kastoy, mano. Wan nga rod ading. Santa mat ngamin ama pang namnamaan ni tatang. Timat ngamin barkada na ti asikaswan na. Wan nga rod Ala, bayan talatan ni tatang ading. Basta asikaswan talatan ti bagbagita. Kastamot din dito'y balay. Nasken nga aglinis ta. Iti kasta, maragsakan mo't ni nanang inton umawag. Wan manong. Mala, manganta nga rodan. Tapno makarugita mo't nga aglinis. Ay, agyamanak. Nakaturog matlaangan dagiti alaga. Kamaudyanan na, makainanaak matlaangan. Masapa ak tumanan inton bigat. Makabanog mo tagaw awir. Sapay upat dangas asikaswak. Kalpasan na, aglinis kan agluto akpay. Ay, narigrigat pa'y ti trabaho dito ngam ije Pilipinas.
Nagadula nga ruden tinasken nga aramidak. Adayo akmay iti pamilyak. Tinagdumaan na lang dakdakkel ti sweldok ditoy. Ay, sapay kumatatong palan ni Marshall ti Karina. Nga urnungan na dagiti ipawpawit ko. Kang ronaan ti amin. Ti panangaywan na kadagiti dua nga anak ni. Ay, kumusta damat nga tan ije Pilipinas? Awagak to idainton day off ko. Kailaw kumatan dagiti anak ko. Tinasaya at aginanaak matan. Mariknak ti kas na unay abanlog ko. Matulog ako. Tamasa pa akmanan amariing inton bigat. Lakay, nagpawit iti kwarta ti anak ta manipod Hong Kong. Ay nabakit. Imbagam ko mga oras di natanpaw itan. Urnungan na latta ko man ti suldo na. Ad-adda masapul na dayta nang runa lagi ti apo ko ta. Imbagak daytan lakay. Agam napilit mo ija anak ta. Tulong namat kanon ka data. Ngamen, datamat kano ti kanayon amang tultulong iday kankwana. Nakasing-singpit at talaga di anak ta bakit. Ay, huwan nga rod Agam jay matin asawa na. Awan na talaga ti pagbalbaliwan na. Itultuloy na malat na ti agbisbisyaw. Ay kasaritam to di anak ta Ibagam keng kwana. Tadi na ipaw it amin kin ni Marshall ti suldo na. Ang mga nugastusin lang ti asawa na iti awan iskan na abanag dagiti pagrigrigatan ti anak tayo jabron. Day bagak meten ka ni Banji day talakay. Makaamumeten lusan amang ibati iti parakin kwa na. Di mo liwain apalagi pan abakal. Nasaysaya at mailaang no kanayon mo apalagi pan ya anak ta. Wen matkit di Bayam, taibagak tumanan inton sumaruno nga umawag. Kahit masawan, pare Marshall. Katas ti Hong Kong to inuman tayo da. Siyempre mata pare. Diyan ka matumanugo ta. At agiti lang katugang ti mahirano di ti berog na sawa. Nangalak mo ta ti bingay ko pare. Ha? Talaga nasirip ka mata, pare Marshall. Nabayagan pare. Abay, tamlang amamuan ha. Oo na niya. Ay, jackpot nga roden. Ti tropa pare. Malaksit nga tatrabaho. At abay iyay Hong Kong ni misis mo. Ay, katuwa na pare. Anya pa nga. Ang amom, narigat magayam pare. Tiyan niya pare. Siyempre, adamon lagi tayo ka sa pulang at jakon maguno. Kaputa at dagat nga roden ta sawa kita dayo. Ha? Ay gat kun odem ay ti sa bali pare. Nagadudita. Huwag nagpaison niya pare. Cheers pare, cheers. Sige, cheers. Di ka sumrakita ko nam, Jasmine? Wen manong, Apay ngay? napuyatan ak nga rod. Gapo iti panagin inom datatang kandag iti babarkada na dito'y balay. Ay, agpadatan aading. Makapasuron mat ni tatang. Kunak man no kunana nga agbalbaliwan. Awan matlat ta. Wan nga rod Kasla karkaro pa ikit din. Saan sa pa yan na sumsumrak iti trabaho na? Anya nga tano ibagata ka ni nanang. Ipulong ta? Kasta ka di? Wen iti kasta, amumat ni nanang ti mapaspasamak dito'y balay. Sige. Kasaritan to nga rod ni nanang. Apaman nga umawag, ading. Teresa! Oh,
Apayakas na tilang nga rinataw. Kasla makaungungat ka, mat. Ay talaga ang makaung-ungita. Apay nga, Rod. Anya nga minti na pasama kaya. Makaung-ungita gapoy tawanan bay na manugang ta. Ah, nay, apay, anya tinaramid ni Marshall lakay. Nakita nga da kasinsin na labay na babae. Ah, anya? Ay, tiawanan ba na Marshall? Kinasaritak nga ron itay. Talaga nga inuray ko ang maitulod na ti babae. Nasaya at magkipan na kisaritak kong kuwana. Agam, isupay hindi sa daganas na nga agugan. Sa anak kano ang makibibiyang, gaputa iso, ti pagragsakan na. Talaga nga awan manak-nakam ti manugang tarinataw. Pa, Nagadulang arudon ti bisyo na, naala na pa'y laang ti agbabae. Idinto ta agrig-rigat ti anak ta ijay abroad, tapno at dalaang may pawit na. Ha! Agsagana da ijay Marshall. Talaga at darupag. ha? Ne, bakit? Papanamo ngay. No po nakadarupag da ijay Marshall. Darupag! Urayin na. Sumurot at may Teresa. Oh, na kayo magayam tatang, anang. Anya ti masabol niyo. Awan ka din tinasaya at nga aramidam, ha, Marshal? Kalpasan ti panagbabaem, adda ka ba rin dito yung agit inom? Di ka sabot ng sumsumrak iti trabaho. Awan bibiyang niyo. Anya! Awan bibiyang niyo ko na. San kayo langga maman nakibiyang? Tuleng kayo ba? Anya! San kayo kumana sumpatan? Ang man nakibiyang kayon tumat nga eh. Talaga kedi abastos ka manugang Ay. Awan lang arudan asim iti asawam. Awan pa'y respetom kada kamay. Pakibibiyangan da ka. Ngamen, kwarta ti anak may tigas-gastusan. Asawak ni Banji. Iso nga oran niya taramida kiti kwarta nga ipaw-pawit na. Awan bibiyang niyo iti layla. Awalan ka itipain, Marshal. Talaga na pusko tarupam. Nuapay mat ngamin asikapay lang tinagbalin nga asawa ti anak miya. Hey, suron kaun. Ala. Pumanaw kayong tamang ano niya pa iti maramid ko kala kayo. Panaw! Jetro, umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di tatang. Agluto ka man, tani, mabisina. Anya nga itirutwak tatang. Apa sakti na magam nga eh. Kasi ka nga ron ti paglut-lut wag torpe. Ha? Nita, anya pa lang at mulmulang langam nita. Ingag luto na. Uwen tatang. Partakam, tadyak kayo tagura iti mabayag. Imasem tagluto. Iti kasta, ato ti makan ko, nawatam. Uwen tatang. Wen ka nga wen, ngamdi ka mataggunay. Aggunay ka na! Kasto iti biyag pare, kanayo na hayahay. Permi abay. Imusan lang tamay sa botelya pare. Kalpasan na rumarta. Sa dino nga iti papananda pare. Ay ka, dating gawi ang pare Tony. Wow. Talaga big time kaitan, pare Marshall. Siyempre pare, sigan natin binulan nga ang daw awatan na. Oo na niya. Dolyar ko naman. Jackpot pare, jackpot. Law na pare. Hayay ko naman. Ada yung amin na may maya ti Jebara pag inumanda pare. Sa lakasla dito'y balay, nag-boring. Ay, wen pare. May mayati jay bar. Taado di chicks. At na kay si istorya. Nako namon pare. Ala, ibusan tangaro din na ito eh. Kalpasan na, mapanta ni Jemar. Magagaran ako na makasaklot. Makakita iti chicks pare. Saan mimat nga mo amang mangtad kayo gaya iti kwarta kin ni tatang? Apag pa-renovate ko madito'y balay, nanang. Kayat mo asawan, saan pa'y anarugyan amarenovate ti balay kayo? Saan pa'y nanang? Anya? Kat no awan pulos nagbaliwan to'y balay tayo, nanang. Anya? Ay unay matanjay amayo. Nangip-ipa
pananangay iti kwarta nga impaw-pawit ko. Ang mga nisutinin inumnan nanang. Kan pagbababae na ako na maamanong. Ha? Adda babae ti amayo? Ay, kuha nanang. Isumat kami ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo ita. Agsusukat ka no ti makitkita da babae ni tatang. Nukas nasumok na pa'y gaya mo niyag babae. Nanang. Into nagawid kayo. Panawan tayon to ni tatang. Total. Saan tayo madla nga napatagkan ko, ana? Jetro, anak. Agawid kayo nga minan, nanang. Kailiw da kayo una yan. Juan, di kay agdanag taagawid akon iti mabiit anak ko. Iso na lang ang taagsubli akmat lang ditoy. Ngamin, nakapirma akmatan iti kontrata. Sana bahalin, nanang. Tinapatag, makabakasyon kayo kumamat. Juan, anak, nagpakada akon iti bus ko. Kat imanugot mat iti panagbakasyon ko. Nasaya at madngarod no kasta nanang. Kailiw da kayo una yan. Apay, anaaramid mo ti kastoy kanyak, Marshal. Apay, di mo lang arudan imparenovate ti balay tayo. Naaramid mo pa'y tinagbabae. Sorry, bakit? Nailuyo sa langit Nalaos aliday kan iliw ko ken ka. Among ka di analidliday ka narigrigat ti umadayo. Ang inananusak ti iliw ko. Maitad ko lang tinanamay abiyag ka na kayo. Banji, bakit? Impagkan ka hantad ka ditoy. Makadendin nampay dagiti anak ta. Siya nga'y, ada kiti atayo. Bakit? Nagsakit ti kastoy ngay naramid mo, Marshal. Oray kumamat no di mo binaybayan dagiti anak ta. Pakawanan na ka din, bakit? Ikarik, saanin ang maulit pa Sa dino tinang ipanamitik kwarta ngayon papawit ko, ha? Ay, kuha bakit? Napasubo iti sugal ken inom. Anya, unay kamutan, Marshal. Apay, di mo ka din napanunot ang nalaos tirigrigat ko iti abroad. Tapno adda lang ang maipawit ko. Ita, gilastos mo lang iti awan kastas ka na banag. Sorry, Banji. Sorry talaga. Ikarik, talagang agbalbaliw ako. Makauman ti kastengar aramidem. Nasaysaya at salangan no sinatan. Ay na, sana bakit? Saan? Pangasim. Ay, ayatan ko na, Banji. Pangasim. Di mo kumamot aramidon ti kastoy kanya. Diyak lakit di ka ba ilan lumapukaw kayo kadagit ang nakta. Anya? Pinakawan mo ti awanan pain nga asawang Banjay? Wala nang. Makitak mo't kinalaos ang panagbabawi na. Isuan na urnos ni matlaang ti amin. Ay, unay kamutin, anak ko. Nasirib kamut ti kunak. Ang apay, ano maipapanang kini Marshal ti saritaan? Kat agbalbalin kan amaag. Ni tatang mo. Amom, Banjay, saan lang asugador ken artek day ta Marshal? Malaksi na babaero, bastos pay! Ha? Awan respeto na kada kami ken ni tatang baw. Kabailan da kami asong basong batan. Saan na bale, nanang? Tanagkarimot adinan ululitan. Kinapudlo na. Pinangtaan da kami iti asawam. Gapo iti panakibiyang mi iti san anasaya at ngar aramiden na. Kurang langan akabil-kabilan da kami. Iti napang kami iti balayaw. Bayan nyo, takasaritak tumanan ti asawak, tatang, nanang. Bilibag mo ta talaga iti kinaanos mo iti asawam, anak ko. Tatang, Ay, kasarita mo itong harod Barang denggan na ka. Ay na, awan lat ammo kaon. Agbalbaliw nga, papatsam. Sinamkit den day ta Marshal Banjay. Dadaulan na lang ti biyagyaw nga giina. nanang. No apay mo't nga minaday jay pailaang a Marshal ti kinayat mo Kano nagadumat nga agar-aram ken kay day. Ay na, masurunak man ako nakaon.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti sumaruno a paset ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji dito'y laang programa tayo. Alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may katlo a paset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Intay nga rodan ituloy adanggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Nakapanawan ni Nanang. Nagsubli ni Hong Kong. Wan nga rod manong. Ngam di naman tinungpal ti imbaga da lolo ka ni lola. Amom ading, jakmat kat kayat amarakrak ti pamilya tayo. Angam, panagkunak. Saanan nga agbalbaliw pa ni Tatang. Kastamat ti marikrik nak manong. Kita man kapampanaw laang ni nanang. Ngam napan manan adagos iti ayan dagiti barkada na. Nasaysaya at salaan na panawan tayo na talaga ni Tatang. Awan mat mabalinta manong. Ngamin, uray kas jay ni tatang. Mangnamnamalat tamot ni nanang agbalbaliw pa'y. Iso nga, suportaran talatan ni nanang. Uray kas jay ni tatang. Ipatpataglat ta ni nanang manong. Wan ngam aglablabas met nga ruda ni Tatang. Saanan na nasaya at tikas dyan aramidan na. Abusuan na matlauna yan ti kinasingpet ni Nanang. Wan nga rod kaasimot ni nanang. Ala, bayamon manong. Sana na day ti pampanunutam. Tikat din panagadal mo ti asikasuam. Ikararag takit di. Asapay ko tamalawlawaganan ti panunot ni tatang. Kat makaamiris matlaang. Day ti kasayatan nga aramidan ta manong. Partakan ti agrubot amare. Ang mga numatagtaganin nga agururay ni Natalie. Wan pare, mabiitan da ito eh. Dayta. Alpasakon. Hindi ko sumunsamot amin apabanglon pare. Ha? Wan tapno maganasan mat kanyak ni Olivia. Sa bagay. Oray siyang mata. Astamad lang ang dinaramid ko. Talaga di ka mabuting iti asawa man niya. Awan mat nito. Kan maysa, di nakmat lang kabagla na sinaan da jay. Pasila nga paragdrama, lumok na nga dagos ti puso na kanya pare. Bilibak nga rod kan ka pare. Amumatan pare. Ay ayatan na kunay na sawak. Isong awan nga rod rumbang nga pagbot nga. Lala. Mapantakit din. Tanay, magagaran akong makakita kini Natalie. Kumusta kayo matan, apok? Okay lang met, Lolo. Kahit, jay amayo ngay mat. Kas iti sigod Lola. Lolo, awan lata nagbaliwan ni Tatang. Kung naktupay kahit, kung di balbaliw lang, yan na dito'y ninanang yaw. Ti parikaw, namati mat adagaw sa anak ta. Kinapod na. Nakarkaro pa'y kitditan Kanayon ti panaginom da ije balay. Kadwa na dagiti barkada na. Iso akanayon kami mat amapuyatan kiniadin ko. Ay, abo. Narigat ko mga minabagaan mi manan mayo. Ang mga nga minusong basong batan da kamin tumanay. Pudno ti ko na nilulaw mapawk. Iso ang makamumatan ay tibiyag na. Aramidan na latan ti kay kayat na. Basta saan da kayo langit di akab kabilan. Saan mat kidi ako mabil ni Tatang, Lola? Ti kanayon lang nga panaginom na ti parikot. Nang runa, no ayaban na dagiti babarkada na ije balay. Nakaariwawa da. Ay, una yung dahi tanga mayo. No nagtangkan to mat ti ulo jay inayaw. Wen nga rod, Lola. Di na mat tinungpal ti inbilin yu kan kuana. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ni Tatang. Kastoy lang yung apok. No kasday nga gininom dahi dyan balay yaw. Umay kayo maturog dito'y balay. Ibagam dahi takin ni Jasmine. Husto ni Lolo mapawk. Iti kasta,
saan kayo ang mapuyatan, kun saan ang maapiktaran ti panagadalyaw. Wen lolo, lola, dito'y kami nga ruda na maturog ita. Ngamin, madama manen nga agin inom da ijay balay. Paumayak lang ni Jasmine dito'y. Sige apo ko, awagam nga rodya adem. Ibagam ta umay meten dito'y balay, ta dito'y kayon ang maturog. Ay, nakanumanon ang mainawan dito'y kusina. Imbaglaangan, tanagawid matlangan dagiti babarkada ni tatang. Iso ang nakarwarak iti silid ko. Nakaturog na meten ka ni Ninong Tony, Jay Salas. Tinasayaat, ugasak pa'y dagito'y. Sakbay nga agtimpla ak itigatas nga inumag. Imbagpay ni Manong. Sigurado ang nakaturogan ni Jabalay da Lola. Masimuro tak siguro itay ijay. Amangan no naimas matan titurog ko ita. Jakmat ngamin kayat ti rumwar itay tanakaad-aduda dito'y balay. Rabi imat ta ni di pimanaw da. Iso nga itakla nga makarwar. Hi, Jasmine. Ha? Ninong Tony? Siya nga rod. Naimbagarabi, balasang ko. Ne, kunak no nakaturog kayo, Ninong. Wen, nga may dinakita ka rimwari ti silid mo. Diyak matan makaturog. Ha? Jay amam tinarnakanan. Na mas titurog na. Sigurado asana na mariing day jay. Aging gainton bigat. Sige, Ninong. Agsubli ako ni tisilid ko. Aguray ka. Ibat ang tihimak, Ninong! Ibat ka! Si Kamat. Nakasupsuplada ka launay. Nga moray no kasta. Nakapimpintas ka lata. Nakabangbanglo ka pa eh. Saan? Di ka umasidig kanya. Pangasim, Ninong! My God! Ibat ang nak, Ninong! Di ka agriyaw. Apay di ko na. Maring pa'y di ama. Sanan. Ibat ang nak ko na! Tulong! Tulong! Deti pa'y. Kukuha kay ta, Jasmine. Awan makalapot iti kayat kong haramitan. Awan! Ti awanan bain! Mapatay ko na di ato ni! Mapatay ko! Hoy! Anya dararamitan nyo ditagap sa ta? Matulog kita kung nakakariwa ko kayo. Agulin mo kayo man! Makadisturbo kayo titurog! Anyaya! Ha? Apay akas tatilang am Jasmine. Rina, mas nagtikumpari yung tatang. Anyaya! Awan ng bay na pare to. Isugayam nga awanin iti abay ko iti mariimak. Ayok na diyang tao. Ayok! Basulyo na ito'y tatang. Basulyo. Iso ang napasamak tikas to iti kapsat ko. Basulyo! Ay na, nakakaasim at ti apo ko talakay. Dayday ang Maricel takin basol iti amin. No saan na kumaan na ginom? Kat saan na kumaan pinaturog dayday at Tony? Iti balay ta. Saan kumamot anais nagmakta po ko ta? Renato. Tiyawanan pa rin na tubig.
pagbayadang iti kastoy narabig na itapu ko ta. Ag-report tayo ka na iti masagnan lakay. Huwag bakit sana mabaling nga ialang-alang tinapasama kita po ko ta. Renato, mga no, Di mo panunutin ti ibagatag iti tao bakit. Tinapatag maikan ito usti sa tinapasama kini Jasmine. Renato, Ngayon, sa tinungit si ayan di aputa bakit. anday jay silid na lakay. Itay payasangit asangit. Kaya pa, daskan lang ang mabalot na dyan ni. Oh, nakaawag kayo mo, nanang. Kumusta kayon? Ay, Banji, anak ko. Ni, apa yan? Agsangit kayo mo, nanang. Adda ka di parikot. Ibagayo barang adda may tulong ko. Ni Jasmine. Ni, abay. Anya tinapasama kita anak ko, nanang. Rinabas ni Tunay. Anya, tiawanan ba ato ni? Apay, anaaramid na tigastay anak ko. Apay, nakakaasimat ti anak ko. Sa dinutayan ni Jasmine, nanang, kaya't ko makasarita. Manipod na pasamak ti kasjay. Saan na rimrimwar iti silid na. Ito dyan ti cellphone kan ko, nanang. Iti kasta makapagsarita kami. Imbaga kaawagan na ka. Ngam di ba't agtagtagaray. Agsangsagit lata. Ayok na dyan, Tony. Ayok! Mga asiyo, nanang. Tulungan niyo dagiti anak ko. Masapol ang makaswan na ita, Tony. Kat mabalod ka po iti pananggundaway na iti anak ko. Ay, husto na insan. Limlim dagan dagiti matam gapu iti kasasangit mo. Nakakaasimot ti anak ko, insan. Diyak ang mulo kasano ti pamayag ang mga dingay kan kwa na ita. Ay, insan Vanji. Kaya't ko una yan di agawid, insan. Anya ti rumbang haramitan. Panagkunak kat saan da kapailaang apalubusan ng agbakasyon. Ngamin, kabarbaro kapailaang. Tinasaya at awagam ni Auntie Teresa. Ibagam, takayat mo akasarita ti anak mo, insan. Di nangarod ka no kaya ti makisarita iti ure asino. Agkulkulong lata ka no iti silat na. Madanagan ak mailin. Amang ano anya pa iti mapanunot ng aramitan. Ay, maawatang ka, insan. Ang pagkalmaam ko matiriknam. Bayam ta ibagak iti anak ko ta mapanda iti ayan Jasmine. Ala, husto na ninsan. Panunutam kumamat ti kasasaad mo ditoy. Di ka rumbang agpaabak iti liday a marikriknam ita. Nasken laang agbalin kamot anatibker para kadagiti anak mo. Nay, apay nga insublimot laang ti itid mo akaran kumati apu ko ta bakit. Ay, di na kaya't timakan lakay. Ay, kasta na mo na kanayon bakit. Ang mga kitino ag sakit, gapoy ti kasta di na pampandangan. Huwag nga rod lakay. Kaasim ti apo ko ta. Marig na tinalaos akin aliday na. Di nalakit di maaklon ti kasjaya na pasamak kan kwa na. Ay, lakit di bakit. Isuanas kan lang nga may kaniti ustisya ti kasya na pasama kiti kabsat ko. Lolo, Lola. Apok, di kagdanag. Na-i-report min da ito'y kadagiti pulis. Isudan ti makaam mo amang tiliw iti dayda atone. Pudno ti ko na nilolom apaok. Saan? Siyak ang mismo ti mangted iti hustisya iti napasama kini Jasmine. Ah, Ay, saan mo karami din dito dito? Ngam lolo,
Kanon tupay ang maikan ni Hustisya ti inaramid tayo Tony. Basol iti Diyos na ita pampanunuti papaok. Bay amadag iti pan nakabag iti lintag ti mga ramid iti trabaho da. Jetro, apook. Dumngag ka kada kami kanilolom. Ay, Di mon ituloy ti pampanunutam. Italagmon kadag iti pulis ti amin. Pangahasim, tadi mo mantyaan dagiti imam. Gapulang iti dayjay atoni. Agpanunot ka kumana imbag, apok. Awanan. Nadadaalan anaming pinsan ti biyag ko. Sigurado asya kitan ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar mi. Narugita ko na klase ti babae. Tay ato ni ti hakim pasol iti amin. Awanan ba inday jay at tao? Tirumbagkan kwa nakit matay. Apay na pasamak kanyak ti kastoy. Apay. Apay asyak may. Anya launay tinagbasulak. May sabat ni tatang. Basol na. No apay anapasamak ti kastoy kanyak. Basol na. Tiyak to pulos mapakawan ni tatang. Saan to apulos? nakasarita mo't laeng ka din ni Vanjie ni Jasmine, bakit? Ay, saan lakay? It-itad ko ti cellphone ka ni Jasmine. Gamdi namot kaya at agsangsangit latan. Ay, una mo laeng aminan ti kastoy na pasamak. May samot na jay a Marshal. Napananangatan. Apay adi mo ilagawi dan. Talagang sangawanan bibiyang nakadagiti anak na ti Salek. Ay, apo aya. Ha? Bakit? Ay, Diyos ko! Ang kakita ang diabo ko ta bakit? Darasam! Ayop ka, Tony! Marshal. Di ko naman siguro, kat di ka mabirukan di ti probinsyayo niya. Ikaw ka, Marshal. Pakawanan ako, ma. Ang mamata na parte ka kini. Iso ana aramit ko rikas jay tanak mo. Sorry ka din pare, sorry. Traidor ka! Pare, Aston. Pagkakasim. Pakawanan ako, man. Pinalamot, kan pinaininom ka. Ngamagayam, traidor na klaan. Tirumbang kan kakat mataya. Saan, Marshal? Pangasim. Kutsilyo. Ay, saan, pare, saan? Masir ako manyak. Patayin ka, ayop ka! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanjie. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanjie. Ading, kunan ni Lola, di ka pa'y kanupulos nangan. Mangan ka kumaading. Ang mangan no agsakit ka. Gapu iti kasta adi mo panpanangan. Gusto mata. Itikas na. Mataya ko. Ading,
Di ka kumamat agsawa, iti kasta. Awanan, Manong. Nadadaalan ti biyag ko. Nadadaalan dagiti plano kiti biyag. Namimpin sana na nadadaal ti masagmayag. Yasmin. Ti ko nam ka di. Kat kabaalak payasang dagiti tao. Hindi ka agdanag, ading. Aramidin mi amin nakabaalan mi. Tapno maipaayan iti hustisya ti naramid da at tonikan ka. Manong Jetro. Jetro, Jasmine, Lolo? dumngag kayo taday bagak. Anya day ta, Lolo? Nitone, nabiro ka ng dagiti pulis. Nasaya at matnukas ta, Lolo. Tirumbang kan kuanak at mapalod aging katong palyag. Iso na laang tanatayan ni Tone. Anya? Apay, Lolo. Limaban ka di ka dagiti pulis ti awanan bain? Pinatay ti Amayaw. Anya? Niya? Kalpasan na, si Muko kadagiti basiknan apaok. Nagdisnudo si Muko di Amayaw kadagiti panakabagiti lintag. Marsyal, da kayo magkahan, tatang. Uway, kadwak ni nanang nyo, kinidit raw. Agyaman nakiti sa sarong karyo, tatang. Anang, Jetro anak. Tatang, Saan arumbang tinaramid mo, Marshal? Nanang, sigurado ang mabalod ka iti mabayag ka po iti dahita nga inaramid mo baraw. Basol ko ti amin, nanang tatang. When basol ko, iso alay sagmak na anak ko. Marshal, okay lang nga oray mabalod ak tinapatag. Lay balas ko tinapasamak itanak ko. Marshal, Jetro, anak. Amok, akasabot lang iti kabsat mo. Nasakit, tinagam mo kanya. Gapo iti kina-irresponsable nga ma. Hagtuya kasi papakumbaba. Ano ba? Wala di ba makawanan ako? Nakasabatin ka na kayo, nanang. Tatang. Sabay ko mapakawandak pa eh. Kung nakiti saan na nasaya at ngayon aramid ko, iti kalabes. di mo nagtagtagarin ni Jetro itay lakay. Huwag nga ron bakit nalabit nga ginggay ta. Nasakit pa'y laing tinakam nakin ni Marcial. Ay, kaasimot dagiti apo ko ta. Apektado daon ay kadagiti saan anasaya at amapaspasamak. Bakit? Sayang laeng. Ngamin, naladawan ti amin sakbay anak ka-ameris ni Marshal. Sana na may sublipay ti amin. Huwag nga ron ah. Numaminsan ngamin, sa tayo laag nakam no addamadi ang napasamak ka na tayo. Naku namon bakit? Ang banyang nga ron. Talaga siguro akas tatibiyang. Renato, Tulungan ta hindi na bakit? Tulungan tayo da makabangon manang. Papigsaan ta ti pakinakam da ang mga sarangag. Kadag ito'y pandubok apag daldalanan da ita. Uray kasano ti banok ko. Jaklat na makatulong. Malagip ko manan ti pamilya. Nilaunay, Jasmine.
Nakakaasimat ti anak ko. Sabay ko mata mapakawan na anak ko. Pakawanan na. Gaputawa na kita iti sibay mo. Tapno danggayan ka iti sagam amarikrik nam ita. Gamamu ti Diyos. Ipatpatag kayo unay kinimanong mo ajet. Sabay ko matagbalin kayo anatibkar kadag ito yagon daway. Aging gaadumtang ti aldaw ngagdeden na tayo manan. Jak tumapakawan ni Marshall. Gapo iti kastoy anapasamak. No amok laang abaybay-an na dagiti anak ni. Jak kuman pinakpakawan ini. Itat nakabalutan. Awanan tinamnamaan na at tulong manipod kanya. Apa yan bakit? Hanya tidak pasama ka ni Jasmine. Apay an awanan iti puot ya puko ta. Masakit ka din? Masikog ti apo ko talakay. Anya? Unay betang? Apay ang nagbunga pa ilang ti pananggundaway dakin ko ana. Nakarakaroon na maringatan ti apo ko talubilang lang. Huray ni Jethro lakay. Ay, Magmes-mes-mes itay. Di namat lang maaklon tinaamuan na. baro manen apare ko day tulubilang lang. Renato, Nakakasimbo na kita puko tabakan. Apok, apay adi mo manen kinasarita ti inam itay imawag. Apay, nasakit ka de, tinakamukan kwa na. Launay, Lola. Apok, no di mangag kumakada kami kani Manong Jethro idi. Asinaan na ni Tatang. Nalabit asan anapasamak ti kastoy. Saan ang kumaan na ramas? Kat saan ang met kumanang sikog? Di mo si Tirante inam apok. Awan basol na. Siyak ti akin basol. Wan, basol ko ti amin, apok. Lola, siyak ti nang kumbinsi kan kwa na nga agabroad. Tapno ti kunak, kat masinaan na ti responsable nga abayaw. Iso abasol ko ti amin. Basol ko apok. No jak kumaindoron ti inaayo nga agabroad. Nalabit asaan mat anapasamak kan ka ti kastoy. Lola, iso apabasol ko na iti bagik. Gapo iti na ito yan napasamak. Umadanigaya man ti panagawid mo dya Pilipinas, insan. Wan nga rod insan. Kasla kaano lang ang idinagrenyo ak iti kontrata. Ita, nalpas manan. Wan nga rod. Talaga ang nagbiit ti panawan, saan ka di? Kamaudyanan na, matungpal matlaangan dagiti plano minsan. Dayta kat ti makadan namanan dagiti anak mo. Wan insan, kat agyaman na ka. May isa ka kadagiti ng patpatib kar kanya. No awan ka laang. Jak amunoan niya tinapasama kanya. Awan anyaman na insan. Asino kumangay tagdi tinulong no sana datayo matlaang. Dakkel ti tulong mo kanya. Kan iti si bubukal a pamilya. Kat jak to pulos malipatan day ta insan. Sika talaga. Awan anyaman na kunakmanan insan. Hanya ka kadi. Di mon panunutan dayta. Tinapatag ita, makaawid kan, kat makadon na matan dagiti anak mo. Lolo, ada kayo matgayam dito balay. Atabi na, apayati kayo pa ilang maturog. Apay buti nakastatar aramidum apok. Kanayon ka rumwar. Kanayon ka amarabyan nga agaway. San lang adayta? Nabarbarte ka pa'y apok. Kasi no,
Nagboring mat ngamin dito yung balay, lolo. Puro parikot teta dito eh. Nabaybay ang masapa yung ti panagadal mo. Bayamon day tadal lolo. Makauma te agadal. May mayat te bulakbor. Na-enjoy. Kitraw. Naragragsag kayam ti biyag no kastoy. Malipatan na kiti parikot. Panagrik na kita. Kaslaak bilit at may taya biti tangatang. Anya. Ay, saan ka kumagumurgura kanya, Kwan? Tapay mat lolo. Di mo kuman tultuladan ti amam. Di mo kuman surutan dagiti dakis nga aramid na abak. Lolo. Ang mga nosaan to nakabailan ti inayaw. Numamuan na ti kastangar aramid na mapok. Masyan ka magkumaya inam. Teresa bakit? Apay lakay. Anya ka tanuawagam di anak ta. Apay, ada ibagam? Wen, kasaritak ti anak ta maipapankin ni Jitro. Apay ni Jetro lakay. Awanay, nagikatin iti pagadalan. Saanin nga agis eskwela, na ibarkadan di aputa. Diyos ko, Kitimadeng, nasursuro na pa yung kagaramat iti maiparit nga agas. ay, una yan. Isu nga awagam ni Bande, nasken ang makasarita ta di anak ta. Sige, apag husto, inton bigat ti day off na. Isunton ti panangawag taken kwa na lakay. Kumusta nga ti pamilya? Ni Vanji. Nakaawid nga tan. Dagitan anak ko. Kumusta damat nga tan? Adon na surat tim patulot ko kadakwada. Ngamawan man lang ora may isang subalit da. Mawatang mat kitita. Nang runa unay tasawak. Rumbang lang ngarat amadosak. Gapo kadagiti aramid ko. Inabusok ti kinasimpet da kanya. Diyos ko, si kanti makaamo kanya. Italagkon kin ka ti amin. Kat sabay ko ma, tatarabay makanayon ti pamilya. Kat sabay ko ma, tamapakawandak meten. Diyos ko. Kate, kumusta ka matandita, Vanji anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya atak mo dito'y tatang. Kumusta ngay mo ti trabaho? Okay lang ang tatang. Nasingpat dagiti amok dito'y. Iso na lang tatalagang ado ti matrabaho. Ayun gayam, agawid ako ni iti mabiit. Agpaso anak? Un tatang. Ay nasaya at mo't no kastanak ka. Nasaya at mo't no agawid kan. Ngamen, talaga akasapulan da ka dagiti anak mo. Ayun, kumusta mo ni Jetro? Awagak itay, ngam di na mo't sungsungbat ti cellphone na. Hay, ang mga noadamanan iti balay dagiti babarkada na. Sigurado nga agin inumdamanan ijay. Saan lang nga dayta? Agar aramat da pa iti may parit nga agas anak ko. Anya? Dayta ti pudno anak ko. Saan mi kuman ngay baga? Agam, nasaysayabon lang lumamuam. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya. Eh, Vanji anak. Di ka kumamaawanan iti namnama anak ko. Uray kasanupay kaado ti parikot adumteng. Amok akabailam dayta. Basta di ka kumaumibat iti Diyos ana marswa. Kumararag ka kenkwana. Kat dawatam ti tulong ken panarabay na anak ko. Kas iti kanayon ko nga ibagain san. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Amok ken mamatiak adi nakabaybayan. Wan insan, katjak tumaumang agyaman kan ka. Wen ka di.
Ikumusta naktulatan kada Auntie Teresa ka ni Uncle Renato. Kastamutan kada iti kakaanakak. Wan insan. Agan anad ka iti panagawid mo insan. Wan insan. Uray si ka. Agan anad ka mo't ito'y. Wen, saan na bali ta sumaruno akmat lang agawid. Amala, mapankan, iti kasta saan ka amala daw iti flight mo. Sige insan. Okay, insan. Awagan nakto, apaman ang makaawid ka. Wan insan. Sa dino tinaggap-gapuan, Jetro. Ha? Nanang? Ni, diyak mo ka nagawid kayo Talaga adyak impakpakaam mo ti panagawid ko. Nanang? Sa dino tinaggap-gapuan, ha? Kwa, di talaang nanang. Di tabalay ti barkadak. Barkada nang isurukan kang aginom, kan agmarihuana. Kasta ka di. Ha? Apay, Jetro. Apay apati si kamutan kat nasumok mon ti kasta abisyon. Tuladam kadimat ti amon, ha? Surutam kadimat dagiti dakas nga aramid na. Nanang? Ti amo, sika ti agbalin akatulungak. Gaputa sika ka ngarud ti inauna. Ngam saan mat gayam. Nagsardeng kapay gayaman nga agiskwela. Aramidak mat amin akabaulak. Tapno maisakad ko lang ti panagadalyo. Ang apay adi mo man laang maaramid mo ti agadal itinasayaan. Apay, Jetro! Apay, akastoy matan tinagbanbanagan ti pamilya. Apay, inaramid ko mat amin akabalag. Tapno agbalin anasayaan ti pamilya ang binukal ko. Alam, apay. Apay, akastoy matan ti mapaspasamag. Anya launay tinagbasulan. Tapay, akastoy matan tinagbambanagan ti amin. Talaga ka diyan ay paitam ni kasat kanya. Maurnos pa'y nga ta ti pamilya ni pagayam tayo Avanji. Papagayam, dengganinton bigat ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Intay nga rodan denggan ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Oray si kakadikat saan amasyan kanya, ha? Saan laang matkat ada kayo ti marigrigatan iti kastoy a sitwasyon? Amuyo ka di. Nga oras siya katawaan. Kan uyawan dagiti tao, gapo iti napasamak iti pamilya tayo. Dandani inaldaw ada tayo ti pagchichismisan dagiti tattao. Uray pay! Saan latta arason day tatapno agar amat kay ti may parit nga agas? Saan nga umanay arason day ta? Tapno dadaalam ti biyag mo na awatam. Mabalin ka di nga bulimak kayo. Saan kayo kuman nag-recare pa'y? Jasmine, anak ko. Siyak ti marigrigatan. Siyak ti ginondawayan da. Siyak ti nagsikog. Siyak ti agbalin abalasa nga ina. Saan ada kayo? Iso atumal na kayon pangaasiyo. Jasmine. Iti day tangar aramidan nyo. Karkaruan nyo lang ti sitwasyon. Karkaruan nyo lang. Anay ko. Apayan, anak ko. Kanya tinasakit. Agan ano ka, Jasmine? Anya tinasakit? Anay ko. Nagsakit ti pusong ko. Tinasayaan. Itaray na kalaangan ni Diyos. Ito, anak ko.
Jasmine! Jasmine, anak! Jasmine! Ay, masya anak launay dyan anak tari na ato. Ay, agpada ta ba kay Ay, kaasim at nagsasaruno ba't lakit din tidimtang aparikot iti pamilya na. Puro sa empi man tilaklak aman na. Teresa. Babalawag unay ti bagik. Gapu ka na gito'y amapaspas sa amaklakay. Saan mo basol ba kay? Awan basol mo. Tilang pagsayaatan dati pinanunok mo. Lakay. Nakaragkaro lang amarigatan ka no kasta pagpapasulim kibagin. Anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan ta amang tulong kadakwana. Tapno makarugi namanan. Italik tayo langan iti dos ti amin bakit. Sangsang kamay sa tayo ako mararag. Kitsapay ko ma. Ta ispalan na iti paggad ni Jasmine. Diyos ko. At nuyak asi papakumbaba dumawan iti kasim. Ispalam ko maitipagganti anak ko. Diyak lakit di ka ba ilan na dadaka sa mapasamakan ko na. Tulungan da kami kumaapo. Tulungan da kami abumangon manan. Ikanda kami itikiran kan pigsa ti pakinagam. Tapno malasatan mi dagito yung panupo. Kasyanda kami kumaapo. Panje, anak ko. Nana, Itay na kapay asap sa pulan ka ni tatang mo. Adda ka laang gayam dito'y kapilya ti ospital. diyak mo daramidag nanang. Awanan ti sa bali amasit ka. Mariribukan ang unay. Ay, dahito'y ti may sa pagkurkurangan tayo, anak ko. Ngamin, sa tayo laang umasidagkan ko, ana. No talaga saan tayon akabaulan. Tirumbang ko ma. Kat isuti ka na yun nga asitgan tayo. Agam, mamati ak, agapo ka nagiti napasamak. Agbalbaliwan ti amin. Isu ko mati pang pangro na tayo. Kanayunan tayo ko mati umasidagkan ko na. Adaman, kan awan ti parikot apagdaldalanan tayo asa nga pamilya. Nanang? Lola? Apok, Jetro, anak. Nakasarita min kin ni Lolo ti Doktor amang tamtaming kin ni Jasmine. okat, kumusta ka nun dya, Adem, apok? Naispalo ni tipagad ni Jasmine, Lola. Nanang. Agyaman na, Diyos ko. Ay, nasaya at ba't nga rudlo kasta, apok? Iso na lang. Tanaragrag tin inawon na. Anya, Diyos ko. Mangan kalaang amangan, ading ko. Nabsuga ko manong. Ado ka di matlaang tikinan mo. Wan manong, agyaman na ka. Ito niya. Ngamin, tultulungam ni nanang amangay aywan kanya. Mababainak nga rodan kan ka. Iti anya aga po kumangay mat amabain ka kanyak, manong. Gapo iti kinasukir ko. Sinong basong batak ni nanang. Nga isumatan ti makagapo no apay anaragrag ti inawam. Amo, manong. Talaga siguro asan apara kanyak dayjay nga ubing. Iso lang siguro ti inaramat ti Diyos nga instrumento. Tapno, mabukal tayo manan akas pamilya. Husto ka, ading ko. sorry, Jasmine, anak. Ngamin, saan ka naprotektanan? Sapay ko mata mapakawan na kanak ko.
Awan basol yung kanyak, nanang. Amok nga inaramid yun lang tikas jay. Gaputa iso ti amoyo a pagsayatan mi nga kamsat. Diyos me. Tinapatag ita. Ada kayon dito eh. Saan kayon amayad ayupay kada kami? Agdeden nata yon, nanang. Sa di naman ang tinagkapuam, Jetro. Kunan ni Lolam anasapa ka arimwar. Ang amapay nga itakala ang asimangpan. At dangamin napan ko inaplaya na trabaho, nanang. Kat kaasi ti Diyos, naawatak matadagos. Anya? Kayat mo asawan. Agtrabaho ka? Kasanun ti panagadal mo, anak ko. Extra income laang, nanang. Iti kasta, makatulong akmat dito'y balay. Kentap no makaurnong akmat iti uray basit. Para iti allowance kunto into nag-eskwela akmanen. At ayaw pa'y mo ti enrollment. Ang anak, kabailan kayo mo't apagadalan kini ading mo. Bay andak kumalaang, nanang. Kaya't kayo ngamin atulungan. Kentap no maksayan mat ati pampanunutan nyo. Jetro, Kentap no mapadasak mat ti mangged. Mapadasak mat ti maadaan iti bukod ko a kwarta. Babaan iti panagtrabaho. ala, si kangarot ti makaam mo, anak ko. Sorry kadagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarik nga agbalbaliw akon. Kat ituloy kon ti agadal aging nga agtorpusak. Nanang, naikabil ko amin ng itulugan dagiti order at tinapay. Kastamat ng dagiti cake. Nasaya at mat nga rod no kasta, anak. Ay, sumurot ka kadimot ama pan ag-deliver, apaw. Wan lola, duwa kami ka ni Manong Jetro. Iti kasta, saan unay amarigatan ni Nanang agi-deliver? Awan ka di ti sirrek ni Jetro iti trabaho na. Day off na ita, nanang. Ay, kastaya. Nanang. Sapay la ko baga rod, tagtultuloy matan ti kasta kinapigsa ti negosyo yo, anak ko. Nanang. Kat mapasamak day ta, babaan iti tulong ti Diyos. Ay, pudno launay day ta, anak ko. Alala, mapan kayo nga rudain. Iti kasta, saan kayo amarabian nga agawain. Sapay naga daw, dya i-deliver yaw. Bakit? Sa dino tayo ni Vanje? Ay awan da, rimwarda nga agiina. Apan da gi-deliver iti tinapay. Apay ka day? Adabot surat asin mangpay. Tagapon na ngay. Kan para asinaw day ta surat lakay. Naka-address mo ken ni Vanje nga anak ta. Naggapo di Muntinlupa. Ah, Nalabit ang naggapo ken ni Marshall na ito asurat. ay, mabali na kasta lakay. Itad munto inton sumangpet da. Ato'y bakit? Si kantong timangtad iti anak ta. Anyo ti kunayo pagsasaritaan tayo, nanang? Wan nga agpayso nanang. May papan ka di iti surat ni tatang? Anak ko. Masakit ka no di amayo. Kat agkid-kid daw iti pamakawan. Kan kid-kid dawin na ti panang sarong kartayo kan kuan. Nanang, Ay ayatan nyo kadipay ni tatang, nanang. saan nyo kadi akagura ni tatang? Aklunak. Talaga nasakit tinakam ko kan kuan. Nang runa kadagiti saan anasaya at anapaspasamak iti pamilya tayo. Angam itataad da sakit na. Kan madusdusang kapo kadagiti dakas nga inararamid na. Napanunod ko asaan tayo kuman anayunan pa iti panagrikrikat na. Nakasingsingpat kayo at talaga, nanang. Talaga aman nakaawat kayo unay, nanang. Sapay kumata didak guraan. No ibagak ang nakasagana akon amang pakawan iti amayo. Kinapudno na, nanang. Nakasagana akmatan amang pakawan ka ni tatang. Kasta akmat, nanang. Iso ano mapan kayo iti ayan na. Sumurot kami, mat. Marshall, Ang kiyabalak.
Tapi gamot lang tikit daw ko, Banji. Tatang, Kumusta kayon, tatang? Kumusta kayon, anak ko? tatang, Agyaman ako unay, iti oras, nga impayo ita kanyak. tatang, agpaimbag kayo. Pakawalan na anak ko. Lagdakal, tinagkurangak kada kayo. Nangronakan ka, Banji. Lipatan tayo day chay lakay. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Da kamin tulakit din at tao laang. Asino kami kumangay mat, tapno ipaidam ni kan kadayt na, Marsyal. Gusto ni Nanang, tatang. Agyaman na, Banji. Agyaman na ka, anak ko. Maragsakan ang unay, gapoy tinaitangay bagayo. Lakasagana akon amatay. Gaputa unay kaskasanaw. Nakunood ko matlangan. Di pamagawan niyo. Anya ka ka di, Marsyal. Di ka kumamatag sa iti kasta. Tatang, at idog pa'y tibiyagyo. Agpaimbag kayo gindi. Urayan mit iruruaryo dito'y pagbaludan. Husto dagiti anak na, Marsyal. Agpaimbag ka kiti. Kat ikarik amanipod ita. Kanayunan mi ti mang sarungkarkan ka. Urayan mi ti irurar mo. Tapno makapagdaden na tayo matlaang kadagiti anak ta. Nanang! Nanang! Apay ka di anak ko. Umay kayo manganan. Naidasar min ti pangrabyan tayo. O sige, umaya kon. Jaran! Ni, nagadumot ang dagita amakan. Nagadun ti inluto yu anak ko. Wan ananang, daytoy pay, Wow! Nagpipintas mo't ang dagit na asabo, anak ko. Para kada kayo amin day tananang. Regalo mi kada kayo. Ah? Alam, apay arigalwanda, kat saan ko mat a birthday. Uray saan yung a birthday. Kaya't da kayo aregalwan. Ngamin, kaya't mi amakita ti kinaragsakyo. Ah, daytoy kas pagyaman mi kada kayo, nanang. Gapo iti pamatag kan sakripisyo nga ipapaayo para kada kami. ay na, agyaman ak unay, anak ko. Sapay ko mata na gustuhan nyo, Nanang. Launay anak ko. Magustuak unay, ken maragsakannak. Ngamin, nailasat tayo dagiti panubok adimteng kada tayo. Kat ita, makitkita kun tibunga dagiti rigat ken sakripisyok a nagabrod. Nanang, Nanang, Kat ikarik, nga ayatan kan ipatag kayo aginggat maudi nga angas ko. Ayat kan pamatag abuyugan ti panagkararag tayo iti Diyos anamarswa. Kat sampay ko ma, tatarabayan da tayo iti rigat man kan namay. Agtitinulong tayo, para iti napimpintas pa'y amasakbayan tibiyag tayo, anak ko. Adamat basit ornong ko idi anagawid manipod Hong Kong, nga iso ti pinagpuunak anang ipatakder iti basit a bakery. Aging ga anapadakkel mi kat iso ti nagtataodan ti pinagbiag mi nga agiina. Intuloy nga rod dagiti dua nga anak ko tinagadal kat kaasi ti apo nakalpas damat iti kurso nga inalada. Kat ita agpadadan amangop opisina. Itultuloy ko matlatta ti bakery kat adda pa yan dua a branch na dito'y matlaang La Union. Iso na laang tasaan matan anailasat ni Marshall ti sakit akimpet kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F,
Ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos iti nakaat atidog unay asurat ko. Sapay kuma tanaliwliwa dagiti padak adumdumngeg. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. Toy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan anyaman na pagayam ko. Pagyamanakit di, gaputainan anusam nga insurat kan inistorya to'y pakasaritaan ti biyag mo. Kat sapay kuma, tanagustuam ti panakaidrama na. Kunada nga rudan saan amang ted ti Diyos iti parikot wenno pannubok aditay kabailan asolbaran wenno lasatan. Kablaawan ka pagayam, Vanji. May saka apagulidanan nga ina arumbang atuladan dagiti anak mo. Nasaya at ti panagpuspusom, isu nga inikkan na kati Diyos iti gunguna, nga isu ti ragsak kan namay alaklak amom ita, kalpasan ti panagrigat mo iti kalabas. Alakastan pagayam, Vanji, kat pagyamanak unay ti ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Ronald. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko, may papan kan ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat kan ni Grace, idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak kat makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti unag ti 3 atawan ti panagin na dayumi, makunak anasaya at met ti nagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagawid akon dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngadan sa bali amang parparagsaken ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Jaklaim pagarap. Amaramid mo ti kastoy kanyak, Grace. Isumat na gayam. At di mong sungsung-batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pay iti sangapulo at awen ngam siyak. Ronald, Kaano kayo pa iti dayjay a Jake? agmay sa tawan kamin, Ronald. No kasta. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukwan? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko na mga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impaay ko taglaplapusana na pamatag ko ken ka. Si kalaang tinagbalin alubong ko iti nagtimano at awen. Yung una yan, takas lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adatatin na ituding para ititunggal maysa. Iso asapay kumataawata mong tigasat tado ha. Lipatan na kun. Kat lipatan kamatan, Ronald. Kastalaan ka di kalakakan ka ti amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan. Ni Jake itan ti ay-ayatak. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newly wed
Mr. and Mrs. J. and Grace De Vera. Wow, congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Yan nga ron. Oh, dayjay, pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsakan na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald! Umisam ka mat, ah? Nagunagmat day tanasan na ay mo, Ronald. Carol, Sa bagay, maawatan ka matkit di, ah. Amok nga ay ayatong pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga na talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol. Angam talaga akas ta ti biyag. Ag-move on kakit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para ken kuana. Una, naragsakak mo ikat. Para kin ko na, Carol. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arunan. Magsarita kami sakbay ti panagkalaysada ni Jake. Inbakan ko na. Arespetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdanang. Amok kan mamati amasarakam tumatlang ti babay apud-pud no amang ipatag. Kan mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kunaklakit din na saan ka makadaray iti kalay sami kini Jake. Mabalinaya mo tasaan. Amumat no kasano ti kinapatag mo hanyak. Isosan na mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga daw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ronald, kumusta? Okay lang, pare. Congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kat sa dino nga iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare? Austria, Italy, ken Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. Sabali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya't kumat, ngay kang iti memorable honeymoon ti asawa. Isuwa talaga, ti insagarak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ija Europe. Oray siyak mat, babe. Oh my God, tasikan suwanta tang iti na dumupay bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Oh, apay babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasaritak labiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala nga ron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita. Kat masaksaktan ka pa'y lang. Grace, pangasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidok mo't amin ang kabailak. Tapno agmubo. Ang mga nukalpasan da ito kat agsubliak mo't lang i Japan. Ronald, Apay nga aging gayta kat agkidkid daw kapay lang iti pamakawan kanya. Kasalamat din agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banag ka saan man, saan ka di. Gamin, magitak mo ta naragsak kayo doon. Iso aparan niya pailangan ko mati pa nagsorin. kaya't ko lang ang asiguraduan.
No talaga nga okay kan, Ronald. Siyempre. Saan? Amunday ta, Grace. Ronald. Ang amok nga awan ti sa bala tulungan na. No titi, maging okay ak tumatlaang. Ayong gaya. Agyaman ang iti wedding invitation mo, ha? Imaya, tapos nung may pakita ka nakasagana ako na mga awat iti napasama ka data. Your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyaman ak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes. Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Ronald? Wan karon. Agsubliak di Japan. Tapno may liwliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kiti dayta desisyon mo. Katsapay lang ko ma. Tagsublin tumatla ang tisigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman nakiti kanayon na panang tultulong mo kanya, karon. Pinapudno na. Jak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapu iti kanayon a panangan andingay mo kanyak. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsakan na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidik ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amok nga inayat mo unay ti gayem ko. Isu na lang tadimteng ni Jake. Jak makidi babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday ito iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami tagkagasat. Iso kas jeti napasama kada kami. Ronald, Nagkasaran ti best friend mo. Makitak mata naragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtali na adagpay dito'y pusok. hello? Hi, Carol. Ronald? Siyak nga Rod. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan di ka na ibusesan ah. Adag ita dito Canada. Hanggang planong tagawid dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 atawan adi ka nagparparik na. Okay. Kumusta ka man Carol? Ada ka din asawam? Ah? Awan pa'y nga Rod Ronald. As in, single ka pa ilang? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre mat kaili ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsakan na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald! Hi, Grace. Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy. Okay lang, Mad. Sika, kumusta ka matan? Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak at talaga iti isa sa rongkar mo, ha? Nakaamuam ngay adito iti balay mi. Sino kumapay nga Kat tibis friend mo Kasta ka di, imbag man ta nalagip nakapinasyar, kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid ka ngagpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo iti Canada. Saan mo't nga amin akan nito kat naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre,
Naragrag sa klataman pasyaram mo ti lugar anak kaya nakam kan makalam. Sa bagay, agsubli ka matlaan ka DJ Canada? Wen No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, mamintin ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? Wen? Mabiit lang nga rod ta mga laak iti meriendaan ta. Kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Sige man nga rod. Tani, kaslaado ti pagistoryahan ta. Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mac. Kinapuno na. Ado ti na istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ha? Ni Carol at talaga nakaun-un namanin ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo madan iti anak kini Jake, Chris? Wan, saan kami ang maadan iti anak? Gaputaad da diferensya ti matres ko. Isong agbababae matanda sawam. Kasta ka di? Saan ta napagsaritaan data, Ronald? Nuluklukwan na kada sawam. Apa di mo paila ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakanan ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisib ti kastangar aramidan ni Jake nga? Iti kasta ka sa saan mo. Nasgan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka ta kasta saksaktan na ka? Ronald, Rebang na lang ko mga irespeto na mati kinababaim. Sana gaputa saan ka amakaanak? Kat kastandar aramidan na ken ka? Dayto yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak turong bang agyaman kayong kakaroon. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Ang mga no, ibawing mo pa iti sabalit. Sayang mat. Onya? Nasaysaya atan nga inaklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa'y ka. Di ganto pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, best. Agtugaw ka. Saanan, bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, best. Anya data, bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunam, Carol? One best. Kasta ka di? Yes, best. Sige agsi arak labit. Kaslamad imat ng tiyan ko. Okay ka kadilaan, best? Uwan, best. Okay aklaan. Medyo madilang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ronald? Kumusta ka? Okay ka din tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak kita. Ngamin, agmay may saak lang dito'y balay. Kasta ka di? Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Ay, saanan, Ronald? Ang mga numakadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Adda kita dito'y balay. Itay pa nagawid ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Mangan ka lang nga mangan, Grace. Agmusog ka. Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso nak itang alta.
Sa bagay, kastoy matikanayan nga aramidam ili kanya. Basta masigurado klang nga nasa ate ka sa saad mo, okay akon. Kampante akon amang panaw ken ka, Grace. Ronald, Ang di mo rubang tagtalin na idlatan dito unag ti balayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo ti panang luklukot asawam ken ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? saan Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pay ti lubong. Asawak latta ni Jake. Grace, Marikrik-nak ngagsublimat lang ang itidanak ni Jake. apay ay akas talaunay ti panagayat mo iti dayja, Jake. Kat agdadata lang arudan aluklukon na ka. Agriing ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald, Lipatan mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki, aparaken ka. Oh, apay akas na tilangam, Ronald. Kasla, di ka makaid na ah. Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin na ibaga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papaniti pa nagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa yan nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak mat nga apura. Saan mat nga iti kasta, babe? Kahit kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min tagdardara sudos no may papaniti day tabanag. Okay. Mawatan ka, babe. Di ka agdanag, takasaritak da papangken mamang. Ibagak kadakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald pangaasim. Tamao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakitakan ka, kat idanon da pa'y iti asawak, wano kin ni Carol. Kinapurno na. Yak pa ilang malipatan tinapalabas ta. Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayatan ka pa ilang aging gaita. Anya? Ronald. No sanak lang nga insukat kin Jake. Sigurado, naragsak tayo nga agdenden na. No siyak lang tinagbaling asawam. Jak tupulos aramidan tinaramin ni Jake keng ka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayatan kan ipatag ko aging gat at si bibiyaga. Ronald. I love you, Grace. Ronald. No manugot ka. Saan? Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Huston, Ronald. Pangaasim ta di mon baliksan pa'y dagita kanyak. Adda na asawak. Kat nobyang matan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa akin ni Carol. Danyay. Uwen. Iti kasta. May kuyog kumata ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace. Di mat na ibagakon ngayon ka. Amamait nga aging gay takit. Sika pa ilang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, jak kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak ita. Grace. Ronald, jak kayan alukom ni Carol. Ay ayatin na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipatan tan titunggal maysa. Inaramid ko mat amin nakabagilak. Tapno lipatin ka. Diyak mo. Ano pa diyak maramid. Kasi kakanayon taday ti puso ken panunot ko.
Siga ka na yung timalaglagip ko. Gaputa ka na yun nak amakit kita. Sana bale. Into na da kayon iji Canada. Patsak ngagbalinan an anayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatam ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impaay mo iti kanyak. Grace, Ikarim kanyak adi mon tupulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. sige. Ikarik dahi takin ka, Grace. Aramidag amin nakit daw mo. Agyaman na, Ronald. Kat ulit ak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Agyaman nak iti pamatag nga impay mo kanya. Nga uray kas iti insubad ko kan ka. Kat sapay ko ma, tagbalin anaragsak ti buklan yun to ang pamilya kin ni Carol. Manumat atawan tinapalabas sakbay analipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat ket inpamaysak ni Carol agingga anaadaan kami iti anak ket ininot anak kamubonak. Pagyamanak unay ti Diyos ngamin di na inpalubos nga agbasol kami ken ni Grace. Ita addan dua nga anak mi ken ni Carol ket adda kami ita ditoy Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace ken ni Jake ket adda ita ni Grace ijay Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasayaat para kadagiti pinarswana. Addaman dagiti tao a mapukaw iti biag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, ket ipaay matlaang ti Diyos ti tao, apud punno a mangayat, mangilala, ken mangsuporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti maysa a pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no maminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapo no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin a padas ko. Padas anang tadadal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak matan. Maragsakan mat siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay nay matan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y mo nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta daras amalpas. Anya parpartakan, kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nana? Ala, partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas, samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba, nawatam. Uwan nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Ang saan matlata? Ay,
Kas laki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidik mat amin akabailak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Ang awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoya panagan anos ko. Tapno umasidig matirik na na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kininanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat kanina ng lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Ah? Saan mat lakay? Okay aklaang ditoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Ang di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga tanong lumasin talaangan. Iti kasta, saan ka na marigatan kininanang? Agabang tauray ta si digmutlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang nuag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di ngagkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmitirik nami iti tunggal maysa. Amo ka masursuro naktumatlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagasa takunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino manan ay atidakda ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon maray. Di mo man lamalaplap ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awam madingar aramidan na ka. Nakasingsing patupay, nakagagagat kaan, nasikasupay. Na, di ka kaagyaman, ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatyamot. Tapno amom, plastik da dya sila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Pudno wag. Kita ama. Imbes asyak ti pangpangtadan ni Randy iti birok na. Saanan ta iti dayjay matan asila. May kadwa aklaangan iti anak ko, mariminda. Iso ama surunak talaga. Basol day ta asila ti amin. Basol na. Ay sos, talaga adi kag pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo. Iso natural laang nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak amin ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta! Aramidak amin akabaulak tapno agsinada. Dayta titandaan ang minda. Amom kadian nakasaritak ni nanang ko itay manong Randy? Ay kat nasahat ano kasta, Ara. Kat kumusta da ngay kanumatan ni Pilipinas? Nasaya at damot ka no, manong. Iso na laang, istorya na saan pa'y gayam nga okay ni nanang mo kan ti asawang. Parparigatan ka numot ni nana edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga rami da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya? Awan matimbagbaga ni Sheila akasta kanya? Ta saan mat nga rod apulungera ni manang Sheila. Nakasingsingpet mat ngamin ti asawa manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na.
Nalabit adina kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi matasawa. Gusto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa baling agparparik na kanya. Kat, anya ti planong itama nung Randy? Nas ka na makasaritak ni Nana. Kastamot ng tasawa. Pagkaking kwa na, nupudno tinamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon da. Wan amanong, husto da itaan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti nama. Laglagi pam nga inamlat ta day jay manong. Ay, dakman na mo na ang kasadyay ni Nanang. Aon pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanyak. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro, ang mga nupanawam nga agmay may sa, iso akas di ti trato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Nagkanano kayo? Ganda rin sana may drawing tiro pa yung kapit kasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adina oras. Ha, suron kaun. Apay kami na yan, nana. Anya tinapasamak. Kana sino ang babae ti dakdakamatin niya ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko ah. Iso matlagaya makasta tilagayo simungan. Kapugaya may ti manugang niya. Wan, gapukan ko na. Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak topolos mapakawan da dya sila. Saan apulos? Talagang sakit na tumukno sa dilangit. Tiguray iti manugang yun, nana. Ay talaga ah. Iso nga imayak ditoy. Taday paramid ko ken ka, Rigor. Areglado, nana. Basta kumita akong Katun ah, alangan mat. Siya ti makamak. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang kang agar-aram kini sila. Iti kasta, adda maipulong ko kini Rande. Ito lang kadinala. Basic. Inton bigat mat lang. Rugya konti paparami nyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Adoy. 500 pesos lang. Ninanay dito mat. At tayo kurang na ito. Nayunak tua, inton maaramid mo, ti ipaparamid ka. Eh, sana mabalin nana. 50% itawad-tawad ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanyak. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanyak. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma, ti down payment mo ita kanyak. Anya, nagninamatan. Ikatwa na. Apay, just. Ay, apay, awan lat bawas namatan, Rigor. Awanan nana. Di kagdalag ta surbol mat. Di kayat ko sawan. Siguradong agbaligi kayo iti kayat yo pasamak. Onya, kayat yo, well saan? Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli akmet laeng adagos. Mangalak laeng iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublek, Rigor. Sheila, balasan ko! Sheila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray da ito ospital. Anya, Ay, angam, apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigong ka na kiti nakakita. Agdardaras ka na o nagbalasew. Isuan na nung par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko.
Sa dinot ti ayan ko. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut ni. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, nanang. Naaksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mat tinagbalasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming kada kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Saan? Apay. Apay ang pasabag tikas na kanyak. Apay. Malading ita nakuunay ti kasa na pasamak ni nanang. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa isan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kwa na. Nagyamanak bakit? Kay tilikudan ti amin ang madiatrato na ken ka. Nagsayaat ka latakin kwa na. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy. Inistorya amin ni Ara kanyak. Ni Ara? Kunam? Wan bakit? Di mo't naibaga kidengken ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi titoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni nanamin da ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni nanang ken ka. Isu ana amuak bakat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayong tinapalabas. Kasapulan ni nanang timang tulong itaken kwa na. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo't tininanang dayta akinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy di pilid a pagtugawan, mare. Sana balay, tama kapag nakantumatlaang. Isuna lang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapol nga men nga agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak ket si kamet laang ti makasungbat kadagita sa ludsud maray. Mare Minda. Mas daawak laang maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a taaw Dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila. Awan rin ba nga pagdanagan niyo?
Ngamin, amin nga inararamid yung kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. Nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na. Gapo ka nagiti saan anasaya at ngay nararabid ko iti kalabas. Kasta mo tan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente. Pakawanan na ko ma. Inawagan dak iti anak. Kaya't kadi asawon daytak. Uwain, Sheila. Awaten kan kas manukang. Kat ayaten kan ipatag kamutan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na nana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkararan ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaiso nga anak ko. Adadwa nga anak da ka ni Sheila. Dadakkelan dagiti apo ko kat kaasi ti Diyos. Ininot a nagsubli iti sigod ti pannagnak agingga a nagimbagak. Siyak nga rod ti ad-adda a mangas asikaso kadagiti apo kok ita. Kat manipod idi nagbalin kami metten a nasinged ken ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kinkwana. Ket pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, inpaayan nakpay iti may kadua agundaway, tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, idita. Ken ka pagayam, idita. Nuapay met ngamin ano maminsan, masapul a masaktan tayo pay. Masapul nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan nyaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ng kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laeng agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin malaksid a nakaadal ken napintas ti trabaho na. Nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang arudan, awan pa'y natalged at trabaho. Rugyak nga arudan ti ag salaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000, tapno adamat inayon yo panggastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman ako na Janice ating ko. Kastamot tangging ka bayaw Greg. Kung naktupay kita didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takabsat na ka nga rin kini Janice. Kan mo isa, sikamot yan ti makagapo. No apay nagasawa kami dito napintas nga asawa ko manong.
Mangbola ka man ako nakon, Greg. Sala ka mang bulbola bakat. Pudno ti bagbagak. Aywan, kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso. Wan manong, tirumbang nga ramidam ita, kat asikasum ana imbag tirugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan yo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na. Agyaman na ka talaga, bayaw, Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan anyaman na, manong. Awan anyaman na manong. Ay, no. Maragsakan kami ang makatulong ken ka. Wow! Nagpintas mo tanday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawatag lang ang data tablet. Sigurado ang magustuhan ni Brent data. Ha? Ha? Kwa manong, ate? Ay, saan Uncle? Diyak kayat. Pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, ta igatangan da ka itinapinpintas yung data. Malan, itod mo kanya kung data at tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itod mo data kina-uncle mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itid mo kina-uncle mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro ang modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At dapat yun pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapay sobra apaginom ko, kunaman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo, ninayunan dapay. Katwa na, utak lang dahil tabakan. Utak ti kasapulan, tapno mabiyag ka. Anya ka laki din na, masila nga panagdrama kwarta man. Victor, Ken maysa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababainon ter aramidem. Idi pay laeng nga da ijay abroad ni Greg. Tultulungan datayon. Inserrak na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Anya ka kadi Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito yung araramidak. Unangam pang nga asim ka di. Taikatumetan ti kinamamartek mo. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahuam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit ko nga aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda tapay lakay. Adtoy. Ops. Wow, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok dayta. Ala, mangantan kabayatan na napudot pay. Ay, katuwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain bati ka para ken kwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di dya pagadalan. Nasayat mo nga rin kasta. Na? Ramanak man nga rutin luto ta sawak. Nag-iimo sa talaga. Katuwan siya pa iti kunam. Aywan gayam, kumusta mat ng dagiti negosyo tayo? Okay lang mat bakat. Bilibak nga ro diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Well, iso nga ro da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen ken maysa, saan ka matlangan na palubusan no bilang? Anya?
Umdas mat siguro dagiti negosyo anay pundar mo apag taudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na mabakit. Ayon gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apay ni Manong Victor. Imawag manan itay. Apay ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta. Dandanida pa'y kanong maputdan iti danong makansilaw. Kasta ka ni? Uwan lakay. O di ikantay da iti groceries. Mangtag ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kat kasla umababuso matan ni Manong Victor. Apay mo tanak ko nam da ita bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan matla ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y ang maikat iti trabaho na. Anyang ita mo ta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalag ka kadiki ni Manong mo. Oh, apay kasto ti lang ang Mayra? Adda ka di parikot? Ay, ikwa Manong Greg. Parikot ko nga ro ti ikit ko anong padakkel kanya. Oh, apay. Masakit ka di? Saan matkit di, Manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na laang gayam ti patulod ko ang kwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Kuna ni Manang mo, akaslaw mababuso mo't tan. Kunakmat nga ikan mi pa'y iti tsansa. Parang mapadakkel na mo't tirinugyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, Manong? Saan pa eh? Awan mat siguro ti dakas na, numapan yo kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyaring nyo. I-check yo nupod nung ada negosyo da. Amangan mat nupod no ti atap ni Manang Janice, nga abuson da kayo matanda giti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapem, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kamit. Kasano, kat nabarbar kamanan anagawid idirapi eh. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mo't taon una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasen sumat da tao. Saan takas tamo ngamin ti ugalyam. Naa. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng aday ta? Oh. Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na ki Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibaga ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy, Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din akasta. Nabayagan at tultulungan na tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbay nga ibain ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na anaimbag anakam ni Greg kanya. Saan da anagasawa ki ni Janice no saan agapu kanya. Victor, Pudno, di bagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wabukat? No saan ko nga inlakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? wunan. Angam saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na imbag anakam kun ka. Kan maysa, saan damot anagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, mairanod kamot lang iti da itungar aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumati bagakan ko ana.
Anya nga minday jay ayamanong. Apay no ibagamon kanya. Ha, ay, kwa. Aljay, kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. Uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, ah. Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga ti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha, ay, kwa nga min, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod na mga asikaso. Isulat tamat. Basit ti kita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha, ay, kwa, Sardengam nga minan ti kinamamartag mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, manong. ha, ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang idanong kang agbarbartegak? Nabayagan adya kan aramidin day taanin ko. Nagbalbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idi kalman. Ha, Laklakayan kan, manong. Panunutam mat kumati sa lunat mo, ah. Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. naa. Naminsang ka lang at timulong ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ma, ano saan aga po kanyak? Saan kayo mat nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, Oh. saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpat ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanyak. Ha? Sapay la kuma, ta saan mon nga iboy-boy day taabanag kanyak, manong? Kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Houston! No di na kahit atulungan di sa laang? Manipo dita! Lipate mo nga takabsan mo! Paglagan. Dami kwarta ni kumpare Alito. Kat pinabuludan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kasi ito yung tibiyag. Nagganas niyo. Kung naman. Sa bali at talaga no amumat ti dumiskarte. Ano? Ne. Parang bango magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan ni tanga. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Pardak ti magna. Di kasta magkaawid ako. Gaturog ang ngamin nga. Ha? At traga masawa ko na! Kahit mo saun bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sa kbayapin manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat nga minan. Iso adya ako nakapagtapal. Pinagaaklaan mat. Ngam isupay kit diti adaganas na nga gungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti panang lukloko na kadata. Mabainak unayan kan ka. Gapo itikas dyan nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumba nga pagbainom kanyak. Ha? Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat manang Carmela. Ay, anyaman nga tanti bagana. Ay, kitsong bata mo na, iti kasta maamuanta. Ay,
anya ang mga numangibagamanan iti kwarta. Sumpatam nga Ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Amangan mo't no napatid ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kayat ko lang nga ipakaam mo, nga da kami ita dito ospital. Ospital ko na, Manang? Asino din na ospital? Na aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madanagan. Ngamin, aging gaitakat saan pa'y anak kapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor, masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, ang mga no delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay ang aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nang inom ti kabsat mo ading ko. Nabarbartek manan kabayatan ti pannagnanang agawid, isumatan ti pannakaaksidente na. Sigun kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ti kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadungparken ko, ana, Manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Daytaket nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdungpar na iti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Dahil nagsakit entero bakit. Unang lakid tinumatay ako. Manong Victor. Ading ko, mamati ka man kansan. Kahit ko tiyagkin daw iti pamakawan ka na kayo kinikreg. Inabusok ti kinaanos, kinasingpat yu kanyak. Manag, ang pagbababayak ita. Dahito siguro ti wagas ti Diyos. Tapno makaamirisak. Katagbalbaliwak matan, ading ko. Maragsakan ak iti day nga imbaga, Manong Victor. Agyaman ak tanakaamiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ama kabangon manan. Kastaunay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga ini dyan ti arak, kat kas iti sigod, tinulungan da kami manan ti kabsat ken bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikaswan ti asawak. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Ket ita, nasayaatan tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko a Jaktopulos malipatan, toy pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Dakkala sagot dagiti tattao a nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma, ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam Victor. Ngamin, naadaan ka iti kabsat akas ka ni Janice. Kastamatan ka ni bayaw mo agreg. Nudaddo malaang siguro ang mga nudida kan tinulungan, ta sikapay kit di ti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. No maminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas. Banag asaan kumaarumbang. Isu asapay kumata agserbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangeg. Alakastan pagayam Victor, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Ti
Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadag iti drama iti radyo, ket maragsakanak gaputamang ngeganmetten ita dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay a ginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Ay na, nagimas matanto'y binalon mo amasida, Roxanne. Siyempre, Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Huwag nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Iso nga rod akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masida ijay kantin. Ngamin, adayo anaim imas ti luto ni nanang ko. Ay wala, uray siyak matano bilang. Nagbalon ka, masiguradong pa'y analinis, ti pan nakaluto na. Kan, nasustansya pa ikunam, sir. Wala, iso dya ko mas daaw. No apay anasalun at ti panagbagpagim, Roxanne. Wen kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ik-ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita. Dayta kat gapo amin ken kuana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di mo tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare. Sang kaibagak nga rod ken kuana nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabailan na, dagbiag nga agmaymaysa. Agam, kas laging gaita, gasgastusan ken ilot-loto ang pailaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidek para kini Roxanne. Ik ka nakakadimat laang tunggal agsweldo. Katuan, jak nga rod kayat nga awaten. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatek matlaang. Ngam kitde, urno nga. Ay, kat nasayaat nga rod ano kastamare. Nasayaat taam mo na timang talyaw itinagapuan na. Sana kas kadagiti daddo madita. Masinsuda labasit kat nakalipat dan. Ato yan to order mo a perfume kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlapan kanya. Ay saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanan. Kanapagsaritaan minday tabanag kini Fiona. Roxanne. Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik nanakan ka. Amumi ngamin, anasingpet kan mapagtalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga uray saan da kaming awagan iti ma'am kan, sir. May saan na pud no agayem. Ti pangibilbilangan mi kang ka. Iso nga di ka nagkadkad. Sige man laangan. Manang Fiona. Manong Jeffrey. Yun! Kasta. O di nagpinta sa denggan. Aguray ka. Pangtadam nga iti in-order mo a perfume kantela ginatang mo kanya. Ay, itad ko kaninanang ko, Manang Fiona. Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela kan bangbanglo. Mahilig ngamin nga agpadait itibado na. Iso dayta at tela tinapili.
Talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan ama nang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso ti pudpud no nga inak. Ha? Ha? Kinsi ti tawan ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsing patmatan no kasta. Husto ka manang Fiona. Talaga na singpat ni nanang. Iso akayat kumatasobadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di pamilya na? Sigon kan kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di namatan na ibaga ti makagapo no apay. Kasta gaya. Uwan manong. Kaasimat nga rod ano kasta. Dayta siguro ti may sa ama kagapo, no apay ang nasursuro na kamatan nga impatag, kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat syempre mat amare. Komportable ak dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare. Talaga akomportable ka. Ngamin, malaksid napintas ti pan nakadait na. Napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne da ito atela kanyak. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di. Napintas atela da ito'y mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Mat Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga minti impadait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan ti impadait yo abado, nanang. Wan, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ne, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdate, nanang. Anya? Gimatang ak ititiket ti paborito yo a singer. Mapantay to agboya ije plaza. Ha? Agasem man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa'y, mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun kan karok san balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Abasta nang panaw kan nang lipat latan kan kwa na. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutket di ti amin. Iso na aramid na ti kasyay. Aday ta kayo manan nanang. Agsangit kayo manan ako nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagit ko lang amin. Ay, pasensya ka na, uwan. Mari Perlita. Pustuhan, nanang. Awan baso liyo. No adaman madi nga inaramid yun. Dayta kriga po iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, ama sakbayan ti anak yo. Husto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo? No maamamok lang ti anak yo. Bagbagaak na ito Kat iparupak kan kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa. Kuha, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Wan, papa. Ay, katata na kayo na ito. Salak matkat nga kadkad. Agyawan na, papa. Agyaman kami, Papa.
Awanad nyaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo Jeffrey. Sungawar nga ruden rason. Tapno saan na ka manugot nga ikalay samtan ako. Oh, makitam. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga agkad ni Papa Jeffrey. Ba nagapagyaman ako na papa? Agam na eh. Di ka kam-kamal eh. Siyempre. Pang-asim lang. Tad di mo lukwantan ako. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niya dito baba. Ika ni. Adyak tupaldaangan tanak niyo. Katagyaman ako na ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona. Kaya tiyo, aninanang ko ti agkater iti kasaryo ko na Manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi nga min kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni Nanang. No ibagakken ko na ti may papan iti daytoy Manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagakken ko na apaman a makaawid ak Manong. Anya nga tano, umay kami to agpasyar ka ni Fiona iti balayo. Iti kasta, ma'am amo mimot ni nanang mo. Ganun tapno, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta Manong Jeffrey. Isu ti boss ko Nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni Manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo ti. Kaya ti asawan, ni Manong Jeffrey ti anak yo anang panaw kada kayo Nanang. Pinanawak. Kaputamin ang saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugita klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay, anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumat nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya tamang naganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugkawan ni Nanang Manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayo. Respetuan kan ipagpatid ko ni Nanang. Gapo ta isu ti makagapo no apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti biag. Isu ti makagapo no apay anaadaanak iti pamilya. Ket utang ko amin ken kuana no ay nyaman ti adda kanyang ita. Kamong kati. Anarugita klase a babae tinangampon keng Roxanne. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinaramid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo. No apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak ket kay karon dayta. Gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain ka pa'y iti imaatang ti Diyos, Manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo mat-amo at alyawan ti nagapuam. Awan utang mo anaimbag anak iti naganak mo. Isu asing ka ti mas nakababain, Manong Jeffrey. Awanan. Pimanawan ni Jeffrey. Ang inggagayam itakit kaguran agpailang. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko. Kaano, Diyos ko. Lawlawagam ka di ti panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto day ka na panagsang-sangit yung Nanang.
Impati nakmanin ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanin. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Jack lain pagarup ani Manong Jeffrey gayam ti anak yu anang panaw kada kayo. Di mo ko maguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapu iti pa nagtrabaho iti kas may sa GRO. Tapno at dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti day jay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan ang nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kit di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nanang, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawan nakmatan ni Jeffrey. naibagak mat amin ang akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man. Talawlawagan na ti panunot ni Manong Jeffrey. Nanang. Day tagayam ti makagapo. No apay ang naliday ka. Apay ang nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Ti ko nam. Ulila kan adamang. Saan mat gayam. Tapinanawam tinam. Sorry, Fiona. Lumabalin. Kahit ko kumanalipatin namin ang may papanitiday dyan tao. Kalpasan ti panang padakal. Panang paadal. Kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Kasta ti aramidam. Among kari, doon niya ti awag iti kastangaw galing. Jeffrey? Papa, awanan iti utang anay baganakam. Awan asim iti ilam anagrigrigat tapno may kan nakalang iti napintas sa masakbayan. Pudno anarugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubang na lang kuma, nga sika nga anak na ti umununa ang makaawat kan ko na. Ngamin, sika ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasday. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngayon sakripiso na ti bagi, kin dayaw na para lang kin ka. Papa? Papa. Kasanon, no ibagak kin ka, nga itinaminsan, kat nagbalinak mo't ngagtatakaw, ha? Anya? Pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan laeng anaminsan? No di kat namin anon adaras. Aging ka anaduktalan nakyakin bagi iti grocery a pagtatakawak. Basit pa idi ni Fiona? Anda sakit kaya sa kawak. Awan trabaho. Agsangsangit iti ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw? Natiliwan lak taging bagi. Pagyamanak langan, kamputan na singpet taging kukuha iti na iya grocery. Imbes nga ipakulong na, saan? Tainted na dagiti tinakaw ko. Intulog na, aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no dagiti imbagbagak. Naasyan kaniya, kat tinulungan na. Iso nga inalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngam iti oray na minsan. Saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Kat mamati kami asaan na matlaang anagayatan ti kastye nga inaramid na. Kang runaan iti amin. Da kami ti makagapo. No apay anaramid na tinagtakaw. Ita, taamumon ti kinatao, Jeffrey! Ita taamumon ti palimod ti pamilyami. Panawam kanimot ti anak ko. Akas iti inaramid mo, iti inam.
nanang. Jeffrey, anak ko. Pakawanan da ko mananang. Sorry. Gapoy ti pananggurak ka na kayo itinaunday ang panawan. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nag-aramin kayo man, hindi sana nasaya at saan kayo arumbang at Renato iti kasiyay? Saan kayo kumapinanawan? Kan saan kayo kumarumbang a ginura? Ngamin, siyak ti magagapo. No apay ang naramid yun ti kasiyay. Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kiti pandakaawat mo. Ekarik, nanang. Saan na maulit pa iti kasiyay trato ka na kayo? Kasapay ko ma, tamapakawandag, Gusto na nanang. nanak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmatlangan. Ikarik, nanang. Saan kayo napaldangan pa? Ya kung saktan pa'y tilik na yun. Nanang. Nalaos ti ragsak ko gaputan nagunod ko matlaangan ti pamakawan ti kakaisuna nga anak ko. Makunak nga awanan dawatak pa ti Diyos. Ngamin nasaya at matan ti kasasaad ti anak ko kasta matan ni Roxanne. Agpadadan nga adaan pamilya ket makitak met ti kinaragsak da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Josephine. Ken ka pagayam, Josephine. Pagyamanak unay ti ka panangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. At datay pagsasao ako na naket awan ti naganak amang isagmak iti anak na. Kasmatlaeng iti kunadapay a mother's knows best. Ditay nga rodrumbang nga i-judge wenno husgaan dagiti naganak tayo babaan iti biddot wenno nagkamalianda iti kalabas. Pagyamanan tayo kit di ida, gaputan no awanda, awan tayo met dito'y abiyag. Alakastan pagayam Josephine, kat ulitak manen ti agyaman, iti ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti drama compilation tayo itaalawas. Ketjak tumauma nga agyaman, iti kanayon nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Agan-anad kayo kumaakanayon. To'y pagayam yo, Freya Simsim amang ibatbati, iti naragsak, kana bendisyon nga aldaw. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.